Hermano Abdón, uyarimoyki. Ya, hermano. Are, sutecito yaricam. Ya, hermano. Hola, Gabriel. El micrófono. Hola, Romina. Hermano René, buen día. Hola, Buen día. buenos días. Hola, John, buen día. Hermanita, Buen día. buen día, hermano. Cosa, hermanita. Hermanito Abdón, buen día. Hola, Isabel. Hola, Isabel, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Rosy. Naya, hermana Tumina, hermano Javier, hermano Eva, buen día. Buen día, Isabel. Hermano Itene, buen día. Hermano Abdón. Hola, Isabel. Buen día, hermano René. Buen día. Buen día, hermana Alejandrina Nari. Macha, moras, dicen, vamos a entrar en piscina, vamos. Vale, Jallarisunch entonces tanta Kunichesta. Hermano García. Alguien Hamuska Kankiche, que hay tanta Kunichesma. Entonces, Jallari Kusunch. Neopasta, Ustaki, Tatakirisunch. Chaitaki Kachen 54. Entonces, Chay Pinichan, Kaimin Chegaña. Entonces, Chaita, Takirisunch, pantallas, Pichaitaki, Tajabasunch.
mañakuita ruasunchis. Jehová may agradeces resayku kay pagarimanta, munaykupuni kamanta yachakuyta, sumaqta takirikuyku, kanta hatun chasuyta munayku Jehová, y chaypaq munayku Espíritu Santo ykita qorinawaykuta. Kay mañakuyta y kay tantakuytawan saqipuyku makisnikiman, wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Alguien hamusqa kankichis entonces kay tantakuyninchayman, kunan cachitu tantakuy kallanqata, asambleata hawasunchis viernes manta, tardenmanta, ¿chale? Pero ñawpaqta qallarisunchis yachakuspa torremanta hawas revistata. Ama Jesus manta karunchakunachun. Imaynata karunchakurqanku wakinkuna, imaynata noqanchis icha karunchakusuman, chaymanta parlarisunchis. Orjosa kashan Mateo capítulo 11 versículo 6 nin kusisqamin noqarayku mana pantaqkani. Entonces tukuy invitasqanchis comentario munapa kayta ruwasunchis tapuykunawan kutichiykunawan chayqallantaña, ¿chale? Ñawpaq kaq tapuynin imataq karqa Bibliamanta yachakusqanchikta amigos ninchikman, familiares ninchikman ima willariqtincha. Imataq karqa. Hermanay Evita. Micrófono ykita hermanay happy kuchim. Chay azulito tañetem. ¿Ya? Ari. Zeparapisi chakusqanchik chikapuni chantata maytapuni kusikusqanchikta imaqtinchus yacharqanchik sut y carga chayrayku icha yuyarqanchik tukuy chayta yachakusqanchikta munarqanchik runasman willarita paykunapis Bibliamanta yachakunankupaq ahinamanta chayrayku imatachus yachakusqaytaqa usiwan willarqanchis. Eso, chay pasaron, echaré, ajena. Hermano René. Entonces, no ganchaga, chega casta sumarte, yachakuytawan kusis karganchik. Monarganchik, no ganchaga, amigos nich, familiares nich, kikillantat, uyarinawanchik, entienden ankut. Pero mana, ajena chukarga, mana uyarita, monawarganchik. Eso, ajena. Párrafo 2 y 3 matapuinin Jesús pa yachachiscanta runas uyarirqankuchu, hermanay Anita. Atampa tininwan milagros ruwasaqtinpis waki runas mana uyarirqankuchu. Eso. Imata estaban ruayta munarqanku Jesusta. Juan 11, 47, 48, 53, nisqaman hina. Imatataq ruayta munarqanku Jesusta. Hermanay Domitila, imata ruay munarqanku chay estudianta. Maha pisqachu kasa micrófono. Ari Jesustaqa chay hinata achamanta willashaqtinpis chay hina milagros ruwashaqtinpis paypaqqa phiñakurqanku mana uyarita munarqankuchu chantapis wañuchiyta puni munarqanku chayrayku qhatiykacharqanku paytaqa. Eso, gracias hermana Ajina. Entonces, pantasharqanku. Tawa tapuynin imastataq kayachaqanapi yachakusun. Imasmanta parlarisunchu. Rome? Yachakusun imaraykuchus Jesús pa tiempomanta runas payta qhesachasqankuta, chantapis imaraykuchus kay tiempomanta runaspis Diosmanta willasqanchikta mana uyariyta munasqankuta, chanta Jesusmanta mana karunchakunapaqqa paypis sinch'iyta krenanchik kasqanta. Eso, gracias. Chaymanta parlarisunchu entonces.
Tallari soñaba kawan. Jesús pa causainen. Párrafo 5 pa tapuy. Y maraikuta Joaquín runas mana creen kumanchu carga Jesús Mesías púnicas kan. Y maraikuta mana creen kumanchu carga. Runas Jesús Mesías púnicas kan. Gabriel. Y chacha y tiempo pi unas gas Hawaii te chapsi Hawaii to yari tam na charcanku Mesías usumas yahtaman tloximunankut, ¿no? Entonces chay te chapsi creer canku o chayri usuma familia canancuta Mesías, ¿no es cierto? Entonces charaigo mana creer cancu Jesús pi porque todo lo contrario pasarga, ¿no? Que está guache familia manta jamorga o chantapis Nazaret mantachu Nazaret lugar manta jamorga charego kai Juan 1:46 incluso Natanael pis nerga atin manchu Nazaret manta im alimpis kurimuitanis. Entonces ni paipis paipis creer gacho ajina manta zunaspis astawan mana kaitan monarcancu. Eso, imagina. Suma. Chay fotito ta chachuray kurin puayko. Chay manta parlarimos ya sumanta. Y mata javarisen, si mata rikusech. Hermana, evita hablar en mi micrófono y que tapi escuchen. Sea azulito ni tem. Kay pidiku Sánchez, kay Dunasgas, Señor Mincha Jesucristo te acusaste de cuspa, mana baleta hina chawasanku, mana vale huacha dunata hina. Eso. Agila y chane. Suma. Vilma. Chay dibujo rukun sina Natanael nishan, perdón, Felipe nishan Natanael takay Jesús nishan kawashi o el Mesías. Eso. Suma Vilma. Tum pitata. Simpay kamun que está un micrófono mamana sut. Esto yo yarikam. Ya, gracias Vilma. Suma pero suma. Kunan pasa José Ismanta tapuine. Jesús pa tiempo manta runas. Y matar patas reparan kuman carga Jesús Mesías púnicas canta. Ahora sí, Vilma. Runas chay tiempo y estudiar gangu y ajinata yachanangu kupitas cara Jesús y Jesús manda parla carga hasta profecías. Por ejemplo, nerga Jesús maipitas nace con anta y chay profecía complicó. Eso. Hermano Irene. Ari, entonces Jesús causa inimanta palaja, profecías ashka carga. Pero chay runasqa mana chay profeciata estudiarqankuchu, mana tiempo chakurqankuchu, payguna t'ukurinankupaq chay tiempopi. Entonces payguna sichus estudiankuman carga chayqa chay profecía sumaqta t'ukurinkuman carga chayqa. Entonces paykunaqa yachankuman carga Jesús Belenpi nasikusqanta, rey Davidpaq familiamantata kasqanta. Entonces runasqa entonces mana yachaspalla imatapas Jesús manta parlarqanku. Eso, ajina, echaré pantalla cuña entonces. Kabasunguna, párrafo 7. Chaypan wanchtapuy. Y más ta yuyasqankuraykutaq ashka runas mana Jehová testigos nin kayta munankuchu. Y más ta yuyasqankuraykutaq ashka runas mana Jehová testigo kayta munankuchu.
Imatataq ninku. Hermanay Domitila. Imatataq ninku chaystullata nimuayku. Microfonitoykita hap'ikuchimi, hap'is kachimush. Mana ikaypi nishan kay tiempo pipis runasqa Jesuspa tiempumpi hinallataq kanku nin. Ari kay tiempopi runasqa ninkuy niwanchik kay callispi puriqtinchik qhillash niwanchik. Mana ancha nuqanchik olqita maskanchikchu chantapis mana ni ima costumbres ninkuta mana chaykunasma chapukunchikchu chayrayku paykuna mana nata hina qhawawanchik kaypi nin Jehová Diospa llaqtanpiqa casi tukuy wakcha runashlla kanchik nin chayrayku ashka runasqa mana yachayniyuqta mana caso ruwanata hinalla qhawawanchik nin. Eso, ajina echane. Hasta ahora wakin imata yuyanku. Imata yuyanku. Carlita. Wakinga ningui chay religionga Estados Unidos manta ningui chantapis nillanguta chaykunan tumpasawanchi kaykunaqa suwas kangu nispa parlallasankuta hi. Eso, ajina. Entonces, mana kay tiempo llapiche, Jesús pa tiempo ampi kay tiempo kikinta. Kunan mas kasunchis Hechos, capítulo 17, párrafo 8 tapunata. Y matar ruananchis tiyan, ajina kati. Mascarina Hechos 17:11. Ita lean. Isabel. Bereáfrica judíos tardi, Tesalónica pitiakos kunamanta nisaka ali sonkoyos karkan. Charayku paykunaka Dios pa palabrata tukuy sonko hapikorkan. Dios manta khelqasqatata sapadía alinta leeskanku. Sinachis manachis kaskanta yachananku. Gracias, Isabel. Suma. Tapu y párrafo 8 mantanin entonces. Hechos 17:11 nisqa manhina, que leeris kanchej manhina. Y matata ruananchej tiyan Dios pa llaqtanmanta astawan yachananchejpa. Y matar ruananchej tiyan. Hermana y Julia parlarim. Dios pa palabranta y sumaqta qhawaykurinanchis tiyan chaywan mana iskayrayasunchu. Eso. Gracias, hermana y Julia. Pikuna hinata ruaq kankune. Chay leererqanchikna. Pikunata ruaq kanku. Hermana y Julia parlarim. Bereano, sí, apóstol Pablo predicasaqtinkuqa chay kikintach willasaranku Bibliaman hinachu chayta kikinchanankupa leererqanku sumaqta Bibliata. Eso, gracias, hermana y Julia. Ajina. Iskayka Jesús mana hatumpa kawachikuyta munaqchu. Entonces, tapusunchis párrafo 9 manta tapuynin imatata runas ruarqanku Jesús mana señalta rikuchiyta munaqti. Imatata ruarqanku. Hermana y Anita. Estos mana ni más señal para escuchar paimantaka karuncha por Eso, ajina. Yuyanku mangarga, yuyayninku imata. Imata yuyanku mangarga. O imata piensanku mangarga. Pai Mesías chay imata ruan mangarga. Margot.
Si Jesús ajina uyarerga kay runasman, entonces paykunas tukuy mata mañakun Jesusman, entonces recién creerganku paykunaman. Pero como hay profecía, Daniel 7, 13, 14, perdón, nos dice la profecía, que si ellos ajina kawanku o y ya tukuy mata mañakun, mana profecía chaita juntanchu maraykuchus, Dios jina, como Jehová quería y el tiempo y mata Jehová Dios tía el tiempo, ajina junta con ampuni tía mana runajina. Eso. Mesías ya achaita ruanantian y chayu yargan kuchane. Suma, pasa jodiesta con el tapusunchis, imainatata Jesús juntarga profeta Isaías paniscanta. Imainata juntarga profecía, profeta Isaías paniscanta Jesús. Hermana Eva parlaremos. Kay profeta Isaías misankaner makhaipapalanta suyitu kananta willananta kuyima ichayta rikuspa hinata ruwaptinpis manapuni Jesús taga creergankuchu Mesías kasanta. Eso, ajina. Chaypi fotito capones, churay kurimpai, por favor. Entonces, si mata jawasen, si mata reparación, si fotitupi. Parlari muy tatisuma. Carlita, parlarimi, por favor. Dicha tiempo manta Jesús tagan nerango y milagros ta ruananta Mesías ka santa se cuchinam, pero como chaita más warga chupay manta karun chakapur gango y con un tiempo pis wakin zonas no ganche milagros ongos gasano chinanta más gango y chairaiguta mana ancha mana Dios tomuna kusgaraigu Jehová mangailengo hasta ongacha y más tamas kaspay. Eso, ajina. Suma. Para Fonseta tapusunchis, gracias fotito manta. Y maraikuta haskarunas Dios manta y achis cancheta mana uyarita munancocho. Y maraikuta mana uyari munancocho. Amisadai. Tiempo pi runasqa Jesuspa tiempopi hinallata yuyanku. Y manawaq religiones hinachu Diosta yupachasqanchiklayku nita yuyasqankuman hinachu yachachisqanchiklayku y mana uyarita munawanchikcha. Eso. Chay pasa hopi wakin imitasta nimanchichane. Imainata kawawanchis, imaina kasha. Margot. Un tiempo, hasta religiones tienen costumbres, rantis, por ejemplo, Yuyarinapa Jesucristo, hasta fiesta, taruani, hasta costumbre. Y hasta wanga, paikunas, que iglesias, o que huasis, tienen yupachanapa Dios, ni tienen ídolos, o costumbres. Entonces, no ganche, mana hinachu ruanco. Por ejemplo, Biblia, que huasita Jehová, Hatumpa Yupachanampa, limpito casan, pero sencillito casan, pero mana cancho, costumbres, religión jina. Entonces, chayraiku, unas ajina kawan, mana hinachu ruan was religiones, entonces mana creencho no gancheguan, ni tampoco mana uyarita munachi.
Eso, ajina pasan, echaré. Chaita entienden apa más cana con Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y chanta versículo 6. Pita la herida. 11, 1, 6. Hermana y Francisca Leica, mis queridas. Seguimos según él. Es que hay más. A ver, cae un cita de mana iskairayancho y matachos suyakushan chay junta kunan manta yachanki pichos creyinga chegampuni kasqanta chayta mana rikuqtinpis mana kriyiniyuq kaspaqa manapuni Diosta ñawpaqinpi mana Diospa ñawpaqinpi allinpaq qhawasqa payta atinkiqchu imaraykuchus Diosman qaylaykuqqa kriyinan tiyan Diospaq kasqantapuni allinta sunqu q'aqaywan payta masqaqkunata tinkusqantapis. Eso, tincasqantapis. Gracias, hermana y Francisquita. Sumate calpachacunqui. Entonces, que hay versículos leeris cancha imagina, tapu inin párrafo 12 manta, y mapita sinchita creen instir. Y mapita sinchita creen instir. Hermana y Alejandrina. Ari noganchis ning Bibliata yachakusqanchis pichiqapuni kasqanta sinchi creenanchis tiyangi. Mana creeniyuq kaspaqa mana pune Diospaq ñawpaqinpi allinpaq qawaskayta atisunmanchu chayantapis nin mana cielomanta uqmi señalta punichu rikunanchis tiyan Eso. Hermana y Marta Fernández. Como chaypi kay mayapaykurispa mana señaltachu rikunanchis tiyan nin más bien noqanchis Bibliata estudiaspa sumaqta uqhunchananchis tiyan chaypita yachasunchis chayqan religión puni kasqanchista mana iskayrayakusunchu más bien sinchita hap'ikusun Diosmanta y ñawpaqllaman punita risunchis. Eso, gracias hermana y Marta. Suma. Kunan párrafo 13 mayaykunapaq chaypi nin subtítulo Jesúsqa judíospa costumbres ninkuta qhesacharqan. Párrafo 13 manta tapuy nin imaraykuta Jesuspaq asqa runas phiñakurqanku. Imaraykuta Jesuspaq asqa runas phiñakurqanku. Ima razón causa karqa. Hermana y Marta Fernández. Bueno, paykunaqa askhata phiñakurqanku porque ellos mana costumbres ninkuta ruwasqanrayku más bien Señor ninchis Jesús ninchisqa qhesacharqa chay costumbresta chayrayku paykunaqa qhesacharqanku payta mana costumbresman ruwasqanrayku chay punchayta ruwapuni chay punchayta ruwapuni kanku inapas paykunallata chay nisqankuta akikanku nin paykunaqa costumbres ruwakanku pero akikanku pero Señor Jesucristunchistaqri qhesacharqa chayraykuta paytaqa mana narqanku seguirqankuchu más bien karunchakapurqankuta phiñakurqankuta
Eso, ajena. Chaymanta costumbre kashan chay fotitupi. Fotituta churaykurinpay, por favor. Entonces, matani suman chay costumbre manta. Y ma costumbre ta carga y mata Jesús guarda. Carlita. Chaypi Jesusqa makin ch'akisqata sanuyachisay, pero chaypi fariseosqa costumbrego carga chay samarikuna punchaypi nimata ruwanankuta, pero como Jesús chayta sanuyachirqa chaymanta chayta rikuspa mayta phiñakurqanku. Eso, ajina. Gracias, fotitumanta. Kunan párrafo 14 pa tapuyni. Imaraykuta Jesús huchacharqa runaspa rikurichisqan kamachiykunata costumbrestay. Isabel? Isaías 29:3 estamos ahí. Jesús bueno, hasta costumbresta huchachar y maraykuchus chay costumbresta mana Dios pan cercasama así me cercasapi estama así nachikachar y maraykuchus runaspa Biblia pasminta hatumpa kawanankumantaka runaspa kamachikunasminta costumbresta ima hatumpa hawacharqan y chayta ruwasqankuqa Jehová Dios manta karuncharqa y chantapis qatacharqanku mesiyaspa. Eso, ajina pasarqa. Kunan kay tiempopi, párrafo 15 manta tapuyni. Imarayku asqa runas Jehová testigosninpaq phiñakunku. Imarayku asqa runas Jehová testigosnin phiñakunku. Marco? Ashka imasmanta parlarizuman, pero usta kanman kay párrafo que nisqaman hina kay costumbres ninkuta paykuna mana unqayta kuchu. Y no ganchesta kay Biblia nisqaman hina ruwasqanchikrayku mana chaykunata ruwanchik. Y paykuna chayta unqaspa reparanku mana allintachu chayrayku mana piñakunku. Eso. Imapuni chaystucamanes, pa, ¿eh? Ajina. Párrafo 16, pa, leerisunchej. Joaquín versículos está más casuman Salmo 97, chanta 119, 97, 113, 163 a 165. Pitas leerí. Familia Ledesma, 97 y 113, 163 y 100 a 165, pitas leerían. Gabriel. Caller Sunche entonces. Familia Ledesma, 97 y 113. Maitapuni kamachisqasniykita munakuni tukuy p'unchaynintin chayapi unanchani. Pura hulla runastaqa chiqnikuni astawanqa kamachisqasniykita munakuni. Llulakuytaqa chiqnikuni nitaq uyarillatapis munanichu. Yachachisqasniykitari munakuni. Sapa p'unchay qanchis kutista qanta hatunchay kamachisqasniyki chiqan kasqanrayku. Yachachisqasniykita munakuqkunaqa songo tiyaykusqallapuni kanku. Nitaq imapis paykunataqa misk'achiyta atinchu. Tapuy párrafo 16 manta, gracias leeri pasqaykumanta. Kay leerisqanchej imagina imata ruwanapaqtaq kallpachakunanchis tiyan. Jairo? Ari, Jehová Dios akamachikunasnimanta kasukunapaq
kunapas chayqa karpachakusunchik y hinapis Jehová munakusunan chayqa chay nisqan costumbresta nimarayku runasunchu y astawanqa ima kaqtinpis Jehovata munakuyasunpuni. Eso, gracias, Jairo. Kamachikunas nintaps. ¿Echane? Suma. Párrafo 17 pa tapuy nira tapuy ruachaspa chaypi tiyan subtítulo Jesús kamana politikaman chapukorgachunen. Entonces 17 pa tapuy y maraykuta haska judíos Jesús pa piñakorganku. Amén. Imaraykuchus anchata piñakuyku imaraykuchus payqa suyashanku que muso gobierno kamachinata y chantapis suyasharganku que Mesías Romanospa kamachinamanta kacharinanta y chayta mana no han visto eso que ha hecho Jesúspa, entonces anchata piñakorga, por eso se han enojado. Eso. Gobernador Churaita Munasangutaun y mata Jesús Suárez. Chay estúpica para su fotito, Churay Kurimbay, chay fotito, que pasa fomanta. Entonces, y mata Suárez, Jesús, gobernador ta Churay Kuita Munashahtinko, y mata Kawasan su fotito. ¿Soy? A Jesús le querían hacer rey y él se ha escapado a la montaña y ahí ha orado a Jehová a su padre. Eso, entonces, política macha por gracias, fotito manta. 18 tapuinin, Mesías manta ima profecías tatach aska mana balechech chukan. Mesías manta ima profecías tatach askas mana balechech chukan. 18 manta tapu. Margot? Imaraykuchus paykunas llakikunas ninkupi piensanku y mana profecías pi ma profecías Jesús puntanku, por ejemplo, imarayku hamonga Jesucristo mana hatunpa kawanku, porque Isaías 53, 9, 12 nin que Jesucristo hamonga wañunan tukuy runas chegrayku, pero chayta mana valcherga paykunasta porque paykunas mejor querían para ellos, ¿no? Causayninta mejoranampa. Chayrayku mana valdechu chay profecías y mana uyarerqachu Jesucristo. Eso, imagina. Párrafo 19 pahtapuy y maraykuta haska runas Dios manta willas kanchehta mana uyarita munankochu. Y maraykuta mana uyarita munankochu. Hermana Domitila. Kay tiempo manta ashka runasqa mana politikaman chapukusqanchik rayku Dios manta willasqanchikta mana uyarita munawanchikchu. Eso. Chayta ichari. Y mata hasta suyangu paikuna. No gansi icha ruananchehta munanku. Hermano Isene. Ari, runasqa suyanku noqanchikmanta problemasta solucionayta, o sea, solucionananchikta. Chaypaqtaqri munanku escuelasta, hospitalesta, tuchaychik wasista, yachay wasista ima ruwachinanchikta. Pero mana noqanchik chayta ruwanapaq tiempunchik kanchu, sino que noqanchikqa ñawpaqtaqa predicación willamunchik runamasinchikman, entonces mana problema solucionanapaqchu kanchik. Eso, imagina. Español bilingüe, programas de caridad ninguyare. Macha y paso no ganch que suma. Párrafo 20 tapuita ruanapa, más casunche Mateo.
Capítulo 7, 21 al 23. Pita, tú cuinin de calpao leer papuasum. Isabel. Mana tukuy pikunachu señor, señor, ni huascunachu cielo picas gobierno man yaykonqanku. Mana chayqa cielo picasha tataypa munayninta ruwaqkunalla yaykonqanku. Chay punchaypiqa ashkas niwanqanku. Señor, señor, manachu sutikipi profetas hina parlarqayku. Sutiykipita supaykunata qarqurqayku. Sutiyaykipita ashka milagrostapis ruwarqayku nispa. Noqa paykunata nisaq. Ni hayk'aq riqsirqaykichaychu, richiq kaymanta mana allin imasta ruwaqkuna nispa. Gracias, Isabel. Sumas leer Kay versículos talerispanche imagina, Jesús nisqa imagina, y matata causa ninche piñaupasta ruananstia. Y mata ruananstia ñaupasta causa ninche. Romy? Jesús imatachus kamachiwasqanchik tapuni kawsayninchikpi ñawpaqta hunt'ayta munanchik. Runasman mayta yanapasunman Diospa gobiernomanta yachachispa Jehová Diosman qayllaykunankupaq yanaspaymi. Eso, gracias, Romy. Suma. 21 pasta puini, y mapasta sinchita calpachakunanstia. Mapasta. ¿A mí? Ketukuy atisqanchikta kalpachakunayanapuni, mana Jesusmanta karachakunankupa, sinchi creyniyu yapunita kananta. Eso, gracias, Ami. Yuyarikunapaq tapuisitos kapuanchis, 15 tapuisitos. Ñawpaq kani, ñawpa tiempomanta wakin runas imaqtinta Jesusmanta karunchakaporqan. Margot? Mana uyarinku karunchapurqanku imaraykuchus mana costumbres ruwarqanku, mana señalasta ruwarqanku ima cada vez que ellos les pedía, uycha mana kacharicharqanku kay gobierno romanosmanta, entonces chayrayku runas mana hinachu ruwanku paykunaspa, entonces karuchapurqanku Jesús. Eso, ajina. Iskay tapuy imaqtinta kay tiempomanta wakin runas Diosmanta willasqanchikta mana uyariyta munankuchu. Hermana Evita. Chay azulito ñitikam. Kay tiempo pipis lunasqa willasqanchikta mana uyariyta munanchu Jesús tahina y raykuchus mana ruranchik costumbre ninkuwan ruwanchikchu, mana misachikus ruwanchikchu, diachakusta, wani fiestasta chaykunasta mana ruwanchikchu, chayrayta mana munankuchu uyariyta noqanchik. Eso, chay más ajina. Gracias, hermana Evita. 15 kaq tapuynin, imasta ruwasuma mana Jesusmanta karunchakunapaq. Imasta ruwasuma mana Jesusmanta karunchakunapaq. ¿Soe? Nosotros no nos caemos porque sabemos lo que Jehová y creemos en la Biblia, sabemos lo que Jehová quiere hacer y eso tenemos que hacer nosotros para que puedan vivir las personas. Eso. Entonces, mana wahzuna hina pantananchechu tiyan, ¿chere? O mana ñawpa tiempo manchay, judíos hina pantananchechu tiyan, ¿chere? O mana suma tukuna imasta, rikuita munananchechu tiyan, ¿chere? Biblia le aplicas. Chao ma pantasunchu, ¿chere? Suma, gracias, kutichimus kay chamanta, suma ta prepara kungich, kepan semana pa, kikinta prepara kuyaycheta.
Tupuchanapa kay tantakuita o kay parteta takirisun 56 taquita chaypi nishan chega kahpi creeni. Entonces chayta pantallaspi hawasunche takirinapaj. May wale, hermanos ni, kunanta, mañakuita roasunche, kay hatun tanta kuninche ta gallarina. Conmigo kusunche. Jehová monas hatataiko, anka, anak pachapi, kashanki, y ñaupaganykimanta, kay punchay kumika kamuiko. May kosis kapuni, maraykuchus, kay hatun tanta kuita, tawan, hawaskaiko, y may tapunicha yachakusqayku kay ruwasqanikimanta may k'achitu kashan waykuqa jewa y chaytata kay allin kamachiqniyta wakichipuwasqaykumanta mayta gracias nikuyku jewa tatay tukuy sunquykuta kishiriwayku sumaqta haq'aqanaykupaq maraykuchus maytapuni kallpachawasqayku kusichawasqayku jewa tatayku y kayta uyariwayku wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. May wale, entonces, hermanos, o may suma jamusca canquiche, kay hatun tanta kuininchesma. Kunanta kay hatun tanta kuininches ta gallaresunchi, aguas país, sumasta que suma, y chapis apuntes apisuman hasta van, cuaternitud ta wakichikuna chaita, Helgarizum.
Qallarisonchik entonces, churaripuay. Buenas tardes, hermanos Ney. Qallarinapaq takiykunasniyuq videota qhawarisunchik. Diospaq ruwasqasninqa may sumaqpuni. Hermanos ninchikpis bendición kanku. Jehová Dios ninchiktataq hatunchanku. Chayta kay videopi reparana.
Kunanga Jehová Dios ninchekta takiwan hatunchasun. Iskaykakta kinin sutiykita hatunchayku Jehová Dios. Takirinachis kay takiyta. Diospaj ruwasqasninpit ukurispaqa Jehová Diosmanta mayta yachakunchej. Chayrayku hermanosniy, kay soqtamant aqasqa discursupi Diospaj ruwasqasninpit ukuriy creyninchista kallpachasqanta yachakusun. Sapa umallirichej qhipankaqta waqyarinqa. Yachachinapaj comisionmanta hermano Kenneth ñawpaj kaq discursuta sutinchanqa. Diospaj ruwasqasninqa creyninchejta kallpachan. Estrellas. Kay soqtamant aqasqa discursopi Diospaj ruwasqasnin imastachus Jehovamanta yachachiwasqanchekta sumaqta sutinchakonqa. Jehovaqa imaynachus pay kasqanta ruwasqasninpi rikuchiwanchej. Masq'arinachej Nehemías 9:6. Chaypi angelesmanta parlarin. Diospa ruwasqasnin paykunata kallpachanchu? Nehemías 9:6 nin. Qanllamin k'ata Dios kanki. Qan ruwarqanki cielota. Cielomanta aswan patapi kaqtapis. Tukuy ch'askastapis. Ruwallarqankitaq kay pachata. Kaypi tukuy ima kaqtapis. Mama qochatapis. Chaypi tukuy ima kaqtapis. Chayrayku cielopi ch'askaspis yupaychasunku. Jehová Diosqa ruwasqasninrayku hatunchasqa. Kay versiculopi parlan cielomanta aswan patapi kaqmanta. Imataq chay? Chayqa kashan rikunchej chay cielo, nisunman atmósfera nisqa.
Chanta maypichus kashanku estrellas, planetas, intinchej ima. Chaykunamanta kay versiculopi parlashan. Cielopi kaj imasta qawarispa imaynataq sientekunchej. Kay versiculopi nin Jehová askasta ruasqanta. Chaykunataq kanku planetas, intinchej, waj hatuches estrellas, galaxias ima. Pero versículo tukukuyninpi waj ch'askasmanta parlan. Chaykunaqa ángeles kanku. Chay ángelesqa Diospa ruasqasninta qhawaspa, k'umuykukuspa Jehová Diosninchekta hatunchanku. Diospa ruasqasninta sumaqta qhawaspaqa paykuna hina ruasunman. Kay suqtaman t'aqasqa discursopi Diospa ruasqasninmanta parlarikonqa. Chaykunataq yanapawasun creyninchekta kallpachanapaq. Qhepan videoqa estrellasmanta parlashan. Chay videota qhawasaspa wañusqas kawsarimunankumanta mana iskarayasunchu. Qhawarinachej kay videota. Intinchejqa waj estrellaswan kikinchasqa mana ancha hatunchu nitaq ancha huch'uychu. Hinapis intij k'anchayninqa mayhina tiyniyoq. Hallp'anchejmantaq chay k'anchaymantaqa uchikitalla chayamuanchej. Tutapis cielo pichasqa chayri sut'i kashaqtinqa 3000 estrellasta hina zikuyta tisunman. Chay estrellasmanta ashkhastaq uchchaygusqas kashanku. Chaytaq Vía Láctea sutikun. Intinchejqa chayllapitaq uchchasqa kashan. Casi 400.000 millones estrellaswan khusqa. Estrellasta estudiaqkunaqa ninku, chay qotuchasqa estrellasqa waq 100.000 qotuchasqa estrellaswan uchchaykukusqanta. Yachakusqanman hinataq chay qotuchasqa estrellasqa may chikapuni kanku, mana yupayatina. Noqanchejqa mana puni yachayta tisumanchu may chika estrellas punichus kasqanta. Nillataq entiendeyta tisumanchu sapa estrella mayhina atiniyoqchus kasqanta. Hinapis Jehová Dios ninchejqa askasta yupan, sapa uqtataq sutinmanta waqyan. Señor ninchejqa hatunmin, may atiniyoqtaq. Achitu beteotapuni qhawarinchej estrellasmanta. T'ukunapa hinapuni kanku. Imata estrellasmanta yachakusunman. Hermanosniy, estrellasta sumaqta qhawaspaqa Jehovamanta ashkhata yachakusunman. Masqarinachej Isaías 40:26. Cielopega may chika estrellas tiyan. T'ukunapa hinataq kanku. Imata yachachiwanchej Jehovamanta. Kay versiculopi Diosqa estrellasta qhawarinata niwanchej. Nin cielota qhawariychej. Pitaq chay tukuy ch'askasta ruarqa. Pichus chaykunata nisunman ch'askasta uqmanta orqomuspa yupan. Tukuyninkutataq sutisninkumanta waqyan chay. Kallpampis atiyninpis chay hinapuni kasqanrayku mana uqpis chinkanchu nispa. Videopi nerqa hinataq cielopega may chika galaxias nisqa tiyan. Sapa galaxiapitaq may chika millones estrellas kanku. Hermanoy, Jehová Dios yachanchu mashka ch'askaschus cielopi kasqanta. Tukuyninkutachu sumaqta riqsinman. Versículo tukukuyninpi nin mana ni uj estrellapis chinkasqanta.
Yachakusqanman hinataq maychika millones tiyan. Imani waqchaqtaq. Jehová yachanchu shutiykita, familiaykaqtapis. Leerganchik hina, Jehovapaqqa niyuq estrella faltanchu. Wañusqa familianchikmanta Jehová yuyarikunmanchu. Noqataqa hermanonchik wañupuqtin Romanos 14, 7 al 9 mayta kallpachawan. Versículo 8 pinin. Kawsaspapis wañuspapis Jehová Dios pata kanchik. Paita sirvisaspa wañupuqtinchikpis Jehováqa yuyarikullawanchikpuni. Hinapis Jehová yuyarikunmanchu paita mana reqsispa nitaq sirvispa wañupuqkunamanta. Jehováqa may atiyniyuq kasqanrayku estrellasta, planetasta, intinchekta waq imastawan ruwarqa. Astawanraq pikunachus wañupuqkunataqa wateqmanta kawsarichiyta atinqa. Mascarina Juan 5, 28 y 29. Kay versiculosta leerisaspa, reparana niraq wañupusaspa Diosta sirvejkuna, mana sirvejkunapis kawsarimuyta tisqankuta. Juan 5, 28 y 29 nin. Ama chay nisqaymanta t'ukuychikchu, ora chayamunqa. Chay pachataq sepulturaspi tukuy kaqkunaqa waqyasqayta uyarinqanku kawsarimunqankutaq. Allin imasta ruwaqkunaqa wiñay kawsayta hap'inankupaq. Saqra imasta ruwaqkunataq husqasqa kanankupaq. Diosta mana reqsispa wañuqkunapis kawsarimunqanku. Jehovata reqsiyta, munakuyta ima atinqanku. Jehová chayta atiyninwan ruwanqa. Videoq tukukuyninpi Salmos 147 versículos 4 y 5 rikurerqa. Chaypinin Jehová Diosqa cielopi tukuynin estrellasta yupasqanta. Nillantaq sapauqta sutinmanta reqsisqanta. Chaytaq mayta t'ukuchiwanchik. Job libropipis waq imatawan yachakusunman. Job 14, 13 y 15 mascarinachik. Wakin estrellasqa chinkapunku. Diostaq chaykunamantapis yuyarikun. Sutisninkutapis yachan. Hinapis Jehováqa chay ch'askasta niña wateqmanta rikurichinchu. Hinamanta cielopi wateqmanta k'ancharinankupaq. Noqanchikmantari yuyarikunchu. Jehová Diosqa runata ruwarqa payman, wawanman ima riqch'akuqta. Job 14, 13pi Job nerqa. Allin kanman ukhupacha hatiyninpi pakaykunawayki. Sinch'i phiñakuyniyki thasnukunan kama. Chantani wankiman mayk'aqchus uhtawan noqamanta yuyarikunawaykita. Versículo 14taq kawsariymanta parlan. Uch'asqa hinachu Job wiñaypaq wañurqa? Mana. Estrellasmanta nisqaqa Jehová Diosqa mayta munasan wañusqasta kawsarichiyta. Paykunata may kusisqasta rikunapaq. Versículo 15 nin. Jehová Dios, qan waqyariwankiman, noqataq uyarisuykiman, munakuywan qhawawankiman. Imaraykuchus ruwawaqniy kanki. Jehováqa may yachayniyuq, may atiyniyuq, maytataq munashan, wañusqasta wateqmanta kawsarichiyta, niyuqmanta qunqakuspa. Hermanos niy, ch'askasta sumaqta qhawarina. Hinamanta wañusqas kawsarimunankumanta mana iskayrayasunchu. Kunanga llank'aqkunapaq comisionmanta hermanonchik Patrick kaymanta parlarimonqa. Diospaq ruwasqasninqa creyninchikta kallpachan. Margochas. Markantupi kashaspaqa rikunchik imaynatachus yakus tukuy kallpawan rumisman q'aqchakusqanta.
uqllatataq kutiykapusqanta. Marquchasqa t'ukunapaq hina, may k'achitutaq, chayrayku wakinqa diyantinta qhawaspa kanku. Hinapis wakin runasqa mayta manchachikunku. Imaqtinchus marquchaqa may kallpayuqpuni, llaqtatataq apakapuyta atin. Runas sayachiyta atinkumanchu marquchasmanta wasaykamusqan yakusta? Chaypi uqharikusqan yakuspis may kallpayuqpuni. Hatun rumita 3000 kilos hina llasata 6 metrosta hina pataman uqharinman. Hatun qochas may atiniyuq kaqtinkupis Jehová Dios atinmanchu paykunata kamachiyta? Qhipan videota qhawarishaspa reparana Jehová Diosqa may yachayniyuq may atiniyuqtaq kasqanta. Mama Gochapega may chica yakus entero hallp'antinta purin. Mana sayaspataq. Hallp'anchaqpa kantusninpi yakuqa aswan qasa, aswan k'ara, aswan llasataq. Chay yakustaq Mama Gocha ukhunman chinkaykuspa may hatun mayuman hina tukun. Chaytaq hatun carreterapis kanman hina entero mundontinta muyun 1000 wataspi hinataq. Chay yakus ahinata purisqanqa hallp'anchaqta yanapan mana ancha q'uñi nitaq ancha chiri kananpaq. Chantapis imastachus kawsayniyuqkuna necesitasqankuta tukuy ladosman apan. Ahinamanta kay hallp'anchaqpi kawsay kanallanpaqpuni. Yakustaqa Jehová Dios ninchaq ahinata purichin. Chayrayku Biblia nin, Mama Gochaq phiñakuyninta qankamachinki. Wayrawan qolchuqayaqtinpis qanqatiyaykuchinki. Qhawarinchik hina, marquchasqa mayta yanapan kawsay kananpaq. Hinapis runasqa marquchasta imaymanamanta ch'ichichanku. Astawan ruphamusqan raykutaq hatun qochaspi yaku mayta yapakushan. Yachayniyuq runas hallp'a mana allinman tukushasqanta yachaspa yuyanku kawsay tumpamantawan niña kananta. Hinapis Jehovaqa may atiniyuq may yachayniyuq kasqanrayku marquchasta ruwarqa. Chayrayku Jehová Dios ninchaqpi atinikuna payqa marquchasta kamachinanpaq atiniyuq. Hatun qochas may atiniyuq kaqtinkupis Jehová Dios nillanchaq aswan atiniyuq. Salmo 93:4 pitaq chaytapuni sut'ita niwanchaq. Salmo 93:4 Hanaq pachapi kaq Tata Dios, chay yaku uqharikuqmantapis aswan atiniyuq kanki, phiña Mama Gocha qolchuqiyasqanmantapis. Marqucha qolchuqiyasqan cielokama chayayta atiqtinpis, tatanchik Jehovalla aswan atiniyuqqa. Payqa may atiniyuq marquchasta kamachinanpaq. Chayrayku nisunman, Jehovaqa llaqtanta imamantapis sark'ayta atisqantapuni. Jeremías 5:22pi Jehovaqa llaqtanman nin may atiniyuq kasqanta. Leerinachiq. Ñuqa Tata Dios nin kayta nini. Manachu qankunaqa manchachikuwankichik? Manachu ñawpaqaypi karkatitinkichik? Ñuqaqa Mama Gochaq kantusninman t'iyuta hark'achata hina churarqani.
Chaymanta aswan haqayman mamaqucha mana pasanñachu. Chay qolchu qiyasqasninqa astawan manchayta sonarispa uqharikun chaywanpis mana pasayta atinchu. Jehová Diosqa marquchapaq t'iyuta ujark'achata hina churarqa. Yaku qolchu qiyasqan may kallpawan markantuman chayaqtinpis t'iyuqa mana wasaykuqta saqenchu. Jehová Dios markantuspi t'iyuta ujark'achata hina churan chay. Manachu kay tiempopipis Satanaspa mundunmanta atiyninwan hark'ayta atillawasunmantaq? Jehová Diosqa ñawpa tiempopiña atiyninta rikucharqa. Israelitasta salvananpaq puka quchata iskayman partispa. Chay quchaqa 400 metros hinapuni ukhunman. May chaqatachus Israelitas pasarqanku chaypis? Ukhullataq karqa 15 metros hinapuni. Yakuqa callejón hinachaki charikorqa. Puraq laduman perqa hinacha sayarqa. Maytacha Israelitasqa t'ukurqanku. Jehovátaq egipcios pasasiaqtinku yakuta tantaykorqa. Paykunata wañuchinanpaq. Ahinamanta chay hatun quchaneqta llaqtanta salvarqa. Enemigosnintataq wañuracharqa. Jehováqa Jesusmanpis atiyta qun wayrasta hatun quchasta kamachinanpaq. Ichayu yarikunchik Marcos 4:37 al 39 nisqanta. Jesús discipuloswan Galilea quchata kanuapi pasashaqtinku sinch iloku wayra yakuta qulchuqayacharqa. Yakuman chinkaykushaqtinku imata Jesús ruarqa. Wayrata k'amirqa quchatataq ch'inkay ama qulchuqaychu nirqa. Hinamanta wayrata quchatawan ch'inyacharqa. Jesusqa kay hallp'ata waranqa watasta gobernashaqtin ahinallatataq ruwanqa. Chayrayku sinch iloku wayrasta mar quchastapis niña manchachikusunchu. Kay pasaq watasllapi imaymana sinch iloku paras wayras ima karqa. Unayqa runasqa t'ukuq kanku inundaciones kaqtin, ch'akiwatas kaqtin, rit'imuqtinpis. Kunanqa manaña. Yachayniyuq runasqa ninku chay imas kasqanmanta runas huchayuq kasqankuta. Ari hermanosni runasllata hallp'anchiktaqa pierdechishanku. Hinapis Jehováqa Jesús waranqa watasta gobernashaqtin kay hallp'anchikta k'achitu lugarman tukuchinqa. Tukuy imapis paypaq munayninman hinapuni kanqa. Chantapis yachakunanchik kanqa hallp'anchikta sumaqta cuidayta. Chay pachaqa kay hallp'api tukuy imapis allinchasqa kanqa Dios munasqanman hina. Wakinqa ninku runasllata hallp'anchikta chinkachinankuta. Hinapis Jehováqa Salmo 104:5pi hallp'a mana chinkachisqachu kananta niwanchik. Salmo 104 versículo 5 nin. Kay pachata cimientosninpi sayachirqanki. Mana hayk'aq kuyuchisqa kananpaq, ni hayk'aq kuyuchisqa kananpaq. Hermanosni, Jehová Dios nisqanman hina wiñaypaq hallp'anchik hatun quchaspis kallanqapuni. Chaykunata sumaqta qhawarispaqa creyninchik kallpachakunqa. Pisimantawantaq Diospa ruwasqasninta mana manchachikuspa wiñaypaq qhawayta atisun. Kunanqa qillqaqkunapaq comisionmanta hermanonchik James kaymanta discursamonqa. Diospa ruwasqasninqa creyninchikta kallpachan Montes. Hermanosni, Montes ach'asqa misk'i yakus kananpaq mayta yanapanku. Airetapis limpuchanku, dióxido de carbono nisqatapis oxígeno nisqaman tukuchinku. Rikunchik hina sach'asqa kawsay kananpaq mayta yanapanku. Hinapi cientificosqa ninku pisimantawan sach'asqa niña kananta.
Chayrayku ashka runas ninku nisina Dios sach'asmanta llakikunchu nispa. Ichapis tapukunchik. Sach'as manaña kaqtin Jehová Dios kay hallp'ata k'achitu lugarman tukuchiyta atinmanchu nispa. Hermanosni Jehováqa nisqanman hina kay hallp'ata k'achitu paraisoman tukuchenqapuni. Sach'asmanta videota qhawarina. Chaytaq yanapawasun creyninchis aswan kallpachasqa kananpaq. Ashka sach'asqa duruta sayanku. Chayrayku sinch'i wayraspis paraspis mana urmachinkuchu. Hinapis tukuy sach'as ch'akipuytawan wanuman tukupunku. Mana chay kaqtinqa k'ulluswan ch'akilaqheswan tantaykukunkuman. Casi tukuy animalestaq k'ullustapis ch'akilaqhestapis mana mikhunkuchu. Hinapis k'allampasqa k'ulluta mullphayachinku hasayachinkutaq. Chanta akatenqasman riqch'akuq khuritus k'arabozegaspis k'ullusta husk'unku. Chay husk'uspitaq astawan k'allampas wiñan. Ajinamantataq waq khurituspis k'ulluta mikhuyakapullankutaq. Silbi khurusqa hallp'ata husk'unku wanuchankutaq mosoq plantas wiñanankupaq. Silbi khuritus allampas waqlaya khuritus ima hallp'ata wanuchasqankurayku imaymana plantitas wiñayta atinku. Jehová Dios chay tukuy imata wakicherqa tukuy tiempo kay hallp'api sach'as plantas imakananpaq kusikunanchikpaqtaq. Kusikuchunku tukuy hallp'as tukuyma chaypi kaqpis. Monte sach'aspis kusikuywan qhaparichunku. K'achitupuni. Ahina sach'astaqa mayta qhawayta munasunman. Montespi sach'as laqesima wanuman tukusqankuqa kawsay kananpaq mayta yanapan. Chaypi tukuy clase khuritusqa manchay llank'adursitus kanku k'ullustapis wiñaypaq wanuman tukuchillanqankupuni. Jehová Diosqa sach'asta wanuman tukuqtinku waq plantitas lluqsimunanpaq hina ruwarqa. Ahinallatataq kay hallp'atapis allinchanqa runas mana allinman tukuchiqtinkupis. Imaynatachus ruwananmanta mana tukuy matapunichu yachaqtinchikpis paypi tukuy sonqwa tienekuna nisqanta junt'ananpipuni. Mascarinachis Salmo 37, 10, 11 y 29. Kay versículospeka parlan runasmanta hallp'anchikmantawan. Salmo 37, versículos 10, 11 y 29 nin. Tumpamantawanqa manaña sagras runas kankankuchu. Mayhinata mask'aspapis manaña paykunata tarinkiñachu. Llampu sonqoyoqkunataqri kay pachata herenciata hina hap'inqanku. Allin kawsaypitaq kusisqa kanqanku. Chiqan runasqa kay pachata herenciankupaq hap'inqanku. Wiñaypaqtaq kawsanqanku. May sumahi? Llampu sonqoyoq runasqa kay hallp'a paraisoman tukoqtin chaypi wiñaypaq kawsakuyta tenqanku. Hinapis Jehová Diospa nisqan junt'akunanpaqqa iskay imas necesitakun. Uqtaqa Jehová junt'anña sach'asta ruwaspa videopi rikurqanchik hina. Payqa sach'asta ruwarqa retoñamunankupaq hina. Runas sach'asta k'utuqtinkupis rupachiqtinkupis Jehová Dios ninchisqa sach'asta ruwarqa watiqmanta p'utumuyta tinankupaq hina. Sach'as imaynachus ruwasqa kasqanqa rikuchiwanchis Jehová nisqanta junt'anantapuni.
Imapiwantaq necesitakun kay hallp'a k'achitu lugarman tukunampaq. Salmo 37:10 watej lerinachij. Chaypi nin: Manaña saqra runas kanqankuchu. Diosninchisqa mana hallp'allatachu allinchanqa. Saqra runastapis chinkachillanqataq. Monte sach'asta k'utuqkuna rupachiqkuna chinkanqanku. Chayrayku mana manchachikunanchikchu tiyan saqra runas hallp'anchista mana allinman tukuchishasqankumanta. Jehovaqa sut'ita chayta yachan. Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 mascarina. Chaypi nin: Jehová hallp'amanta llakikusqanta, imaraykuchus pay ruwarqa. Nillawanchistaq hallp'ata pierdecheqkunatapis juzgananta. Apocalipsis 11:18 nin: Qampaq k'ajaq phiñakuyniykita hamorqa, señalasqa tiempopis chayamorqa wañusqas juzgasqa kanankupaq. Hinallataq t'inqata qopunaykipaq kamachi profetasniykiman. Qampaq t'aqasqa kaqkunaman, sutiykita manchachikuqkunamanpis. Hallp'ata pierdecheqkunatapis tukuchinaykipaq. Jehovaqa mana saqenqachu saqra runas paypa hallp'anta chinkachinankuta. Payqa kay hallp'ata k'achitu paraisoman tukuchinqapuni. Sach'asmanta yachakusqanchisqa yanapawanchis Jehová nisqasninta hunt'ananpi atinekunapaq. Chayqan runa huqpis Jehová Diospi atinekorqa. Mascarinachis Bibliapi. Job capítulo 42 versículo 2pi Diosninchis Jehovamanta Job nerqa: Noqa yachani qanqa tukuymata ruwayta atisqaykita, qampaqqa mana imapis kanchu, mana atikuqqa nispa. Chanta imataq Jehová ruwanqa? Payqa hallp'anchista k'achitu lugarman tukuchenqa. Monte sach'aspis hinantin kanqa. Chayrayku misk'i yakuqa ni hayk'aq tukukunqachu. Airepis limpullapuni kanqa. Dióxido de carbonopis oxigenoman tukullanqapuni. Qawarqanchis chay videopi Salmos 96:12 rikurerqa. Chaypi nin: Monte sach'aspis kusikuywan qaparichunku nispa. Yachakunchik hina monte sach'asqa Jehovata hatunchanku. Noqanchispis kusiywan Jehová Diosta hatunchayta atinchis. Chayrayku munasqa hermanosni, creyninchista kalpachanapaq Diospa ruwasqasninta sumaqta qawana. Hinamanta wiñaypaq kawsakuyta atisun. Monte sach'astapis qawallasunchispuni. Paykunaqa Jehovata wiñaypaq hatunchallanqankupuni. Kunanqa qillqaqkunapaq comisionmanta hermanonchis Myers kaymanta parlarimonqa. Diospa ruwasqasninqa creyninchista kallpachan, wayrawan yakuwan. Manchay ñak'ariy tiempo Armagedonpis qayllapiña kashan. Chayrayku kunan creyninchekta kallpachana. Mascarinachij Ezequiel 38, 14 y 15. Chaypi nishawanchij Diospa enemigosninqa llaqtanpa kontranta uqarikunankuta, chinkachiytataq munanankuta. 14pi nin: Qotqa nisuma uchasqa nacionesqa Diospa kontranpi sayaykunankuta. Versículo 18pitaq nin: Diosqa sinchi phiñakuyninta enemigosninman rikuchinanta. Noqanchikpis Jehová Dios salvanawanchikpi atinekunanchik tiyan. Jehová Diospa ruwasqasninqa creyninchikta kallpachan. Chayrayku kunanqa granisomanta parlarisun. Ñawpaqta videota qawarinachik. Granizadaqa chullunkamanta ruwasqa kaqtinpis
mana zit'iwan kikinchu. Granizoqa zikhuriyta yachan nita hancha q'uñi nita hancha chiri lugarespi. Imaynamanta Zayosniyuq yana phuyusqa sinchi wayrasta hatarichin. Chay wayrastaq t'una chullunkitasta phuyupataman wicharichin. Phuyuspi yaku kasqanraykutaq chay chullunkitasqa granizoman tukunku. Llasitas kasqankuraykutaq urmamunku. Granizada urmamuqtinqa tukuypaqpuni may llaki. Pacha, kilomanta astawan pesaq granizos urmamurqa. Jehovaqa ñawpa tiempopi granizota apachimuspa llaqtanta hark'arqa. Chayta ruwarqa Egiptoman qanchiskaq castigota apachishaspa. Josué Amozeoswan maqanakushaqtintaq Jehovaqa granizota apachimurqa. Maychika Amozeostataq wañurachirqa. Bibliaqa nin aswan qhipamanpis Jehovaqa llaqtanta hark'ananpaq granizota apachimunanta. Qanqa rikunkichu maypichus hallch'ani zit'ita granizota ima? Wañuchinaku maqanakupi apachimunaypaq? Chay videopi rikusqanchikman hina granizoqa tukuy imata chinkarparichiyta atin. Inglés parlaypi Despertar revista nerqa granizoqa ashka runasta wañuchiyta atisqanta. Granizoqa manchay duro rumis hina. Pesanmantaq casi 1 kilo hina. Kay pelotamanta astawan hatitun. Hinapis kallanta astawan hatuchaq. Jehovaqa llaqtanta hark'ananpaq granizota urmachimurqa. Pay granizota ruwasqanrayku yachan mayk'aqchus granizachimunanta. Mascarinachik Salmo 147, 17 y 18. Kaypi leerisunchej Jehová Diospuni tukuymata ruwasqanta. Leerinachik. Ahinata nin. Chullunkata granizota hina apachimun. Chirimusqanpi pitaq kakuyta atillanmanri. Pay kamachejtin chullunkas unuyanku. Pay wayrachimuqtin yakusqa puririnku. Kay leysqanchejpi separanchejchu. Kaypi nin Dios granizota ruwasqanta. 18pi nillantaq pay wayrachimusqanta. Chayrayku yachan mayk'aqchus granizachimunanta. Chaytataq ñawpa tiempopiña ruwarqa. Israelitas amorreoswan maqanakushaqtinku. Josué 10 nin hina. Josué 10:11pi nin amorreos israelitasmanta ayqikushaqtinku Dios cielomanta kachaykamurqa hatuchaq rumichikachaq granizosta. Chaytaq tukuy amorreosta wañurachirqa nispa. Diosninchik mayk'aqchus granizota kachaykamunanta yachayqa creyninchikta kallpachan. Chaylawantaq Armagedón maqanakuypi llaqtanta hark'anqa. Chaymantaqa ama iskayrayanachu. Videopi lluqsimurqa chay textota leerinachik. Job 38, 22 y 23. Job 38, versículos 22 y 23. Chaypi nin. Qanqa rikunkichu maypichus hallch'ani rit'ita granizota ima? Llaki kaqtin chayri wañuchinaku maqanakupi ch'aqwa kaqtin apachimunaypaq? Kaypi nin Diosqa granizota hallch'ashan maqanaku kaqtin apachimunanpaq. Salmo 135, versículo 7 nillantaq. Diosqa mana wayrata granizota imallachu hallch'ashasqanta, manaqa waq imastapis. Chay imasta hallch'ashasqanta yachayqa creyninchikta kallpachan. Manchay ñak'ari tiempopi Diospa enemigosnin chinkachiyta munawaqtinchikpis, paykunaqa mana ayqiyta atinqankuchu Diospa phiñakuyninmanta.
Guatemanta mascarina Ezequiel librota. Leerisun 38:22. Kaipinin imatachu ruananta enemigos nimpa kontrampi. Paeqanin ongoita, ninata, azufretawan apachimunanta. Chantapis nillantaj. Nogaga manchay sinchi parata urmachimusaj. Granizotawan. Dios ninchej niwanchej, yakuan sahra runasta chinkarparichinanta. Icha granizowampis. Chay punchay chayamunanta manchachikunanchejchu tiya? Mana. Segunda Pedro 2:9 nin. Jehová paita yupaychajkunata pruebamanta libran. Pay hark'awasun imaswanchus enemigos ninta chinkachenqa chaykunamanta. Wayramanta yakumantapis yachakusqanchejqa creyninchejta mayta kallpachan. Chaytaj mana aswan qhipallamanchu yanapawasun. Manaqa kunanña yanapashawanchej. Chayrayku mana manchachikunanchejchu tiyan gobiernos churanakuaqtinchej. Wayratapis granizotapis hallch'aqqa yanapawasunchej. Hebreos 13:6 nisqanman hina mana manchachikunachu tiyan. Ni kunan, ni qhipamanpis ama puni manchikunachu Jehová granizota apachimuqtin. Ezequiel 38:23 nisqanta leerina. Chaypinin. Sutinchasa hatun kainita, maisanto kaq Dios kasqayta ima, reksisqa kasaq tukuy runaspa ñawpaqinkupi, yachanqankutaq noqa Jehová kasqayta. Chayqa may sumaq kanqa. Diospa enemigosninqa yachanqanku aswan patapi kaq Dios chinkachishasqanta. Allin kawsayta hap'inapi piensarisun, Diospa ruwasqasninpi t'ukurisun chayqa, mana iskayrayasunchu Diosninchik enemigosninta tipananmanta. Kunantaq hermanonchik Robert Lucioni kaymanta parlarenqa. Diospa ruwasqasninqa creyninchikta kallpachan. Margochapi animales. Familiaykiman necesitasqankuta goyta atishallankichu? Ashka runasqa mana mikhunayuq, mana trabajoyuq, nitaq wasiyuqchu kanku. Chayrayku wakinninku imata Dios noqanchikmanta llakikunmanri nispa. Hinapis testigosqa yachanchik Jehovaqa kay hallp'api tukuy kawsaqkunamanta llakikusqanta. Yachallanchiktaq ima llakiypi kaspapis paypi atienekuna kasqanta. Pero tukuy llakiykunata aguantanapaq imaynata creyninchikta kallpachasunman, sumaq kanman, imaynatachus Jehová Dios animalesta cuidasqanpi t'ukurinanchaq. Chayta ruwaspaqa, noqanchikta cuidanawanchikmantapis mana iskayrayasunchu. Qhipan videopi qhawarisun, Jehová Dios imaynatachus hatun pescadoman mikhuchisqanta. Tukuy animalesmanta aswan hatonqa yakupi kawsan. Sutikuntaq ballena azul. Kay hatun pescadoqa 30 metros hina miden. 1800 quintales hinataq pesan. Sonqollanraq iskaykarga papahina llasa. Maypitaq kay chikan animal mikhunata tarinri? Ballena azulqa karustazin kay huch'uy khuritusta tarinanpaq. Kay khuritusta qolluta tariytawantaq siminta hatunta kicharitawan uqllata oqoyka kapun. Simillapi maychika khuritusta mikhun. Diantinpeqa maychika quintales khuritusta ahinata mikhun. Kay hatun pescadoqa ashkatapuni mikhun.
Hinapis Jehová Diosqa mana mikhunata pisichinchu. Payqa noqanchikmanpis necesitasqanchikta qhawasunpuni. May hatun mamaqochapis kallantaq. Chaypi mana yupayatina tukuy laya challwas t'impurishanku. Huch'uytaq hatuchaqtaq. Hermanos ni, Jehová y mainatachus animalesman mikuchisqanqa mayta t'ukuchiwanchaq. Chaytapunitaq nin, Salmo 104, versículos 27 y 28. Chay versículospi kay hinata nin. Tukuyninku suyanku qam mikhunata orampi gonaykita. Qam mikhunata garanki paykunataq mikhunku. Makiykita kicharinki allin kaqwantaq saqsakunku. Jehová animalesman mikhuchisqanqa creyninchikta kallpachan. Videopi rikurqanchik chay hatun ballena azulmanta parlarina. Chay hina hatun pescadosmanta sapadia uqllaman mikhuchinayki kanman. Imaynatataq chay chikan animalta saqsachiwaq. Ashka runastacha contratanayki kanman. Imastachus qaranaykipipis maytacha piensariwaq. Chanta yachanallaykitaqcha kanman maypichus ballena kashasqanta. Chayta ruwaspallacha ch'isyaykuwaq. Ahina hatuchaq ballenastaq maychikas kanku. Jehová Dios ninchektaj sapadia tukuyninkuman mikhunata gon. Versículo 27 ninhina paykunaqa Jehová manta mikhunata suyakunku. Hinapis ballenaqa mana k'arapansallachu karikunan tiyan mikhunata suyaspa. Manaqa paykuna Jehová churasqan mikhunata mas k'amunanku tiyan. Versículo 28 nin Jehová qarasqanta mikhusqankuta. Uj ballena azul ninmanchu may chika quintalesta pesani. Kay t'una kurituswanqa ni saqsakusaqchu. Munani hatuchik pescadosta sapadia gonawaykita nispa. Mana paykunaqa Jehová gozqanta mikhukullanku. Versículo 28 nin Jehová gozqan mikhunawan saqsakusqankuta. Imata yachakunchik. Videopi rikurqanchik hina Jehováqa ballenasman sapadia mikuchin. Noqanchikmanpis necesitasqanchikta quwasun. Diospa ruwasqasninpi t'ukurayqa creyninchikta kallpachan. Jehovapipis astawan atienekunchaq. Kunanqa imaynasmantachus Jehová ruwasqasninta cuidasqanmanta parlarina. Payqa tukuy animalesta sumaqta cuidan. Mikhunankutapis sapadia orampi gon. Noqanchiktaqa astawanraq cuidawasun. Nestasqanchiktapis quwasunpuni. Jesuspis Mateo 6:26 pinerqa Jehováqa ruwasqasninta sumaqta cuidasqanta. Uqpis qhetutapis. Nillarqataq noqanchik may valorniyuq kasqanchikta. Jehová ahinata animalitosta cuidan chay noqanchikta, familianchiktapis astawanraq cuidawasun. Qhipaman imachus kanamanta llakikuy yanapawasunmanchu? Mana hermanos ni. Astawanqa Jehovaman orakuna necesitasqanchikta gunawanchikpaq. Mateo 6:31-32 talerina. Chaypi nin. Chayrayku amapuni llakikuspa niyichikchu. Imatataq mikusunri, imatataq uyasunri, ima ropatataq churakusunri. Kay mundomanta runaslla chay imastaqa anchata mask'anku. Cielopi kaq tataykichikqa yachaña chay tukuy imasmanta pisichikusqaykichikta. Leerinchik hina Jehová Dios ninchikqa yachan imatachus necesitasqanchikta. Pay ballena azulman sapadia ashka quintales mikunata mikuchinchay astawanraq noqanchikman familianchikmanpis necesitasqanchikta quwasun. Chayrayku tukuy atisqanchikta paypaq ruwana, paypita hatinekuna. Ñaqa leerqanchis hinataq Jehová Dios pipuni suyakuna. Paytaq allin kaqwan saqsachiwasun. Jehová Dios llakiykunapi kashaqtinchikpis mana sagarpariwanchikchu.
Hebreos capítulo 13, versículo 5 tukukuininta leerina. Chaypi Jehová niwanchej, mana hayk'ajpis agarparisqaykichu, nita hayk'ajpis wikch'urparisqaykichu. Ari hermanosni, Jehová ni hayk'aj agarpariwasunchu. Chayta yachayqa, familiapi, trabajopi, Jehová Diosta servishas sumaqta aqllanapaq yanapawanchaq. Mateo 6:33 pi Jesús nerga, ñawpaqtaqa Diospa gobiernonta chegan kaynintawan mask'allaychikpuni. Chay tukuy imastaqa yapata hina gozongachaq. Imatawan yachakusunman. Jehová Diosqa paraisopi tukuy ima allinkaqwan saksachiwasun. Isaías 65:22 pi niwasqanchejqa may sumaq. Chaypinin ayllusneqa sach'as hina kawsanqanku nispa. Mas kaunaytataq ballena azul kawsanman cientificosqa ninku 90 watasta hina. Jehovataq ni uj diyata mikhunata faltachinchu. Chayrayku payqa nisqanta hunt'anqapuni. Wiñaypaqtaq cuidawasun. Paypi atienekunallapuni. Biblia kapuasqanchej Diospa ruwasqasninpis sut'i rikuchiwanchej Jehová Dios cuida shawasqanchejta. Llakipi kaqtinchejpis payqa nimarayku sagarpariwasunchu. Wiñaypaqtaq cuidallawasunpuni. Chayrayku hermanosni, sapadia creyninchejta astawan kalpachana. Jehovapita hatienekunallapuni. Kunan chayta ruwasun chayqa ason qepaman ima llakiytapis aguantallasun. Kunantaq yachachinapaq comisionmanta hermano Ronald kaymanta discursaspa tukuchanga. Diospa ruwasqasninqa creyninchikta kalpachan. Cuerponchej. Mancha isaykusqachu kashanki? Sinchi onqosqachu kashanki? Asqas ichapis onqosqas, llakisqas kashanchik. Chayrayku, kawsayninchikta tumpata alñarichinapaq, medicamentosta tomanchik, ejerciciosta ruanchik, allin mikunastapis mikunchik. Hinapis, huchasapas kasqanchirayku, tukuy onqonchik, viejoyanchik, wañunchiktaj. Asqa runas ninku, onqoykuna chinkananta, chaytaq sumaq kanman. Hinapis, manaña ni hayk'aj onqonanchikpaqqa, mana kanchu uhampi. Sapadia ejerciciosta ruaypis mana yanapasunmanchu, ni allinta mikuypis. Pero, Diospa palabranpiqa, sumaq suyakuy tiyan. Mascarinachik Isaías capítulo 33. Jehová Diosqa, Isaías 33:24 pinisqanwan mayta sonqochawanchik. Chaypi nin: Mana pipis ninqachu onqosa kani nispaqa. Hinataq Sion llaqtapi tiyakuqkunaq huchasninku pampachasa kanqa. Kaypi nin mozo hallp'apiqa hucha chinkananta. Hinachu kanqa? Diospa nisqasnin junt'akunqapunichu? Ari, kayqa Jehová Diosmanta hamun. Nitaq uj cuentollachu. Payqa nisqanta junt'anqapuni. Pero imata ruwasunman? Creyninchikta astawan kallpachanapaq. Kay suqtaman t'aqasqa discursupi yachakurqanchik Diospa ruwasqasninpi astawan t'ukurinata. Kunantaq hermanosni, cuerponchik imayna ruwasqachus kasqanmanta uj sumaq videota qhawarisun. Sumaqta kay videota qhawarina. Tullosninchikqa t'ukunapaq hina kanku. Cuerponchikta hap'in, sonqonchikta, higadonchikta, waq imasninchiktawan harq'an. Chantapis tullosninchikpiqa cuerponchikmanta casi tukuynin calcio hallch'asqa kashan. Chaytaq sanolla kawsanapaq yanapawanchik. Tullosninchik challitalla kaqtinkupis
duru kasqankurayku mayllasasta apaykachaytatinchaq. Karuta phinqeqkunaqa pampaman fuerzawan chayaqtinkupis mana chakisninkuta p'akikunkuchu. Tullusninchaqqa tumpata doblakuyta huch'uyayta ima atinku. Hinapis wakin kutisqa p'akikunku. P'akisqa tulluqa lugarninman churayapuqtinchaq sanoyapuyta atin. Maypichus tullunchaq p'akikun chaypiqa punkinpuni. Chantataq p'akikun chaynaqpi puraqladumanta ñañu'ankitus hina wiñanku. Chanta chay ankitusqa pisimanta pisi duruyanku. Duruyaytawantaq watiqmanta tulluman tukupunku. P'akisqa tullutaq sanoyapun. Wawaspa tullitusninkuqa manapis hayk'aq p'akikunkumanchu hina sumaqta sanoyanku. Jehovaqa tullusninchikta ruwarqa sapankumanta sanoyapuyta atinankupaq hina. Diosní, hatunchayki, imaraykuchus t'ukunapaq hina ruwawarqanki. Achito videopuni. Cuerponcheja t'ukunapa hina ruwasqa. Makinchekta kuchurpakuqtinchik, tullunchik p'akirpakuqtinpis sanoyapuyta tillanku. Zey Davidqa imaynachus ruwasqa kasqanchimanta t'ukulla qhipakurqa. Chay tiempopi máquinas rayos X nisqa chayri microscopio nisqa mana kaqtinpis payqa Diospa ruwasqasninpi sumaqta t'ukuriq. Cuerponchik imayna ruwasqachus kasqanpipis. Salmo 139 tamascarinachik. Versículo 14 talerizo. Kay versículopi David Jehová mannerqa hatunchayki imaraykuchus t'ukunapa hina ruwawarqanki. Chaytaqa sumaqta yachani nispa. Lenchis hina imataq Davidta yanaparqa sinchi creyniyuq kananpaq. Chanta Jehovapia tiene kunampaq. Paynerqa chaytaqa sumaqta yachani nispa. Davidqa tiempochakuq Diospa ruwasqasninpi t'ukurinampaq. Chay yanaparqa sinchi creyniyuq kananpaq. Payqa tiempota t'aqaq Jehová Diospa ruwasqasninta sumaqta qhawarinampaq. Hinamanta Davidqa Jehová Diosta hatuncharqa. Noqanchikpis kikinta ruwasunman. Adán huchallikusqanrayku unqunchik pantasunastaq kanchik. Hinapis Jehovaqa t'ukunapa hina ruwawarqanchik. Kawsakunallanchis tapunitaq munan. Videopis rikunchis hina tullunchis p'akikuqtin watiq sumaqta sanoyapuyta atin. Chaytaq may sumaq. Sumaq kanman tapurikunanchik. Imaraykutaq Jehová Dios kayta ruwarqa. Imaqtintaq ahina ruwasa kashanchik nispa. Pero ichan ni chaypi t'ukurinchikchu. Asqa runasniyuq kasqanchirayku. Familianchista cuidaspa, paykunapaq trabajaspa ima, mana tiempoyuq kasasunman. Hinapis David hina tiempochakuna. Diospa ruwasqasninpi allinta t'ukurinapaq. Chayta ruwasun chayqa hermanosni, David hina Jehová Dios ninchekta hatunchasun. Videopis rikurqanchik hina Jehová Dios cuerponchekta t'ukunapa hina ruwarqa chay tukuy unquykunatapis chinkachillanqataq. Machuyanamantaqa joven yasunchik. Mozo hallp'apiqa nipi unqunqañachu. Jesustaq kay hallp'api kashaspa chayta uchikanta rikuchirqa. Diospa tiyninwan tukuylaya unqusqasta sanoyachirqa. Tukuylaya nispa parlashan ciegosta, cojosta, lepra unquyniyuqkunatawan sanoyachisqanmanta. Wañusqastapis kawsarichisqanmanta. Hermanosni, chayqa t'ukunapa hinapuni. Chay tiempopis runasqa maytacha t'ukurqanku. Jesus kay hallp'api kashaspa tumpallata rikuchirqa.
Waranqa watasta gobernashaqtin mundo enteropi asqa milagrosta ruayta atisqanta. Chaypacha mana pipis ninqachu onqosa kani nispaqa. Imahtinchus Jesusqa atiyninwan tukuy laya onqosqasta wiñaypaq sanoyachinqa. Chayta yachayqa mayta sonqochawanchik. Hermanosni, ima llakiypis, ima onqoypis mana wiñaypaqchu. Tumpitamantawan Jehovaqa onqoykunata wiñaypaq chinkachinqa. Kay suqtaman t'aqasqa discursopi yachakurqanchik Diospa ruwasqasninqa may sumaqpuni kasqanta. Diospa ruwasqasninqa sut'ita rikuchin. Jehová Dios kasqantapuni. Hinapis imata ruwasunman creyninchikta sapa día astawan kallpachanapaq. Romanos capítulo 1 tamaskarina. Versículo 20 talerisun. Versículo 20 nin. Imaraykuchus Diospa mana rikukuq imasninqa nisunman wiñay atiynin paypuni Dios kasqanpis paypa ruwasqasninpis suti rikukun. Runata rikurichisqanmanta pacha charayku mana niyta tinkuchu Dios mana kasqantaqa. Suti rikukun nispaqa parlashan imatapis sumaqta t'ukurispa entiendeyta munaspa qhawasqanchikmanta. Manataq ñawisninchikpa rikusqallanmantachu. Waq Bibliapinin runaqa sut'ita yachan Dios kasqantapuni atiyniyuqtaq kasqanta. Chayrayku David hina Diospa ruwasqasninta allinta qhawarinapaq tiempochakuna. Qhawashashpataq t'ukurina imatachus Jehovamanta yachakuyta atisqanchikpi. Diospa ruwasqasninpi yachayninta atiyninta munakuyninta ima reparayqa sinchi creyniyuq kanapaq yanapawasun kunan qhipamanpis. Yachakunchik hina Diospa ruwasqasninqa creyninchikta mayta kallpachan. Chayrayku sumaqta t'ukurispa qhawana Jehová Dios tata hatunchanallapuni. Gracias, hermanos Nei. Sumaqtapuni Diospa ruwasqasninpi t'ukurichiwayku. Jehová Diosqa tumpamantawan mayta bendeciwasun. Kunanga 148 takiyta takirisun. Kay takiynin Jehová Dios kacharichiwaqninchik. Tukuy songo kay takiyta takirinachik.
Kay hatun tantakuyninchektaqa 240 suyuspi kawashanku. Piensa shaykutaq 14 millonesmanta astawan runas kay asambleanchekta qawanankuta. Chaytaq yanapakusqaykichej qolqesituwan ruwakushan. Kay donate.jw.org nehta qolqenchiswan yanapakusunman. Jehovaqa ñawpa tiempomanta kamachisninta milagroswan creyninkuta kallpacharqa. Kay tiempopiri milagrosta ruwasallanpunichu? Diospa llaqtanta kamachejkunamanta hermano Splin chayta discursumpi sut'incharenqa. Diospa t'ukuna ruwasqasnenqa creyninchejta kallpachan. Jehovaqa ashka milagrosta ruwan. Hermanos ney, imataq uj milagro. Uj milagroqa mayta t'ukunapaq hina ruwaykuna. Chaytataq Dioslla atiyninwan ruwan. Runataq chaytaqa mana sut'inchamanchu. Diosqa munayninta hunt'ananpaq milagrosta ruwan. Chaywantaq tukuy kamachisninta kallpachallantaq. Chayrayku kay discursupi parlarisunchej Jehová ashka milagrosta ruwasqanmanta. Bibliaqa Diospaq milagrosninmanta parlan. Chaytaq creyninchista kallpachan. Kunantaq Diospaq wakin milagrosninmanta parlarisun. Piensarina Jehová Israelitasta yanapasqanpi. Israelitasqa puka qocha kantupi kashanku. Qhepankupitaq Faraón soldadosninwan. Chayllapitaq Jehovaqa puka qochata iskaymanta aqan Israelitas pasanankupaq. Faraónpaq soldadosnintataq yaku kutiykuspa paykunata ampaykun. Chaypitaq may atiyniyuq soldados wañurqanku. Jehová Dios imatachus egipcioswan ruwasqanqa Israelitasta mayta yanaparqa. Chaypaq Éxodo capítulo 14 versículo 31 mascarinachis. Éxodo capítulo 14 versículo 31. Israelitasqa mayhina tata Diosqa Egiptomanta soldadosta chinkarparichisqanta rikuspa payta manchachikurqanku. Creerqankutaq tata Diospi. Kaypi ninhina Israelitasqa Jehová Dios rinchispi astawan creerqanku. Waqkunapis chay milagromanta yacharqanku. Zaadmanta parlarina paypaq wasinman iskay watiqaqkuna chayaqtinku paykunaman nerqa. Noqayku uyariyku Jehovaqa puka qochata iskayman t'aqasqanta. Chayta yachaspa mayta manchikurqayku. Imaraykuchus Jehovaqa hanaq pachapipis kay pachapipis Dios. Jehová Diospaq milagronqa creenanpaq zaapta yanaparqa. Sabamanta zaynapis Salomonpaq yachayninmanta mayta t'ukurqa. Payman willarqanku Salomonqa may yachayniyuq kasqanta. Chayrayku payqa Jerusalenman zerqa. Salomonpaq yachayninta rikuq. Payqa mana willallasqankutachu creerqa. Manaqa Salomonpaq yachayninta rikuytapuni munarqa. Chayrayku viajarqa. Salomonpaq yachayninta rikuspataq payman nerqa. Señorniyki tata Dios yupaychasqa kachun. Pichusqanwan kusisqa kaspa. Israelpaq kamachina tiyananman tiyaykuchisurqa. Rikunchik hina Sabamanta zaynaqa Jehovata hatuncharqa. Hinapis nisina Jehovata sirverqachu. Chaywanpis Jesús nerqa huchup unchaypi kawsarimunanta. Diospaq wawanta mana uyarik judiosta huchachananpaq. Jehová Dios ninchikqa mana kay parlarinchis chay milagrosllatachu ruwarqa. Apóstol Pablo Diospaq waq milagrosninmanta parlarillantaq. Biblianchispi mascarinachis Hebreos 11 32 al 34. Mascarichis Hebreos 11 versículos 32 al 34. Ñawpaqtaqa 32 talairisun. Imatawantaq nima tiempo pisiwanwan willanaypaq Gedeonmanta.
Barajmanta, Sansonmanta, Jeptemanta, Davidmanta, hinallataq Samuelmanta, waq profetasmantapis. Kay versículos 33, 34 ta leirishaqti, tukuy wawas, sumaqta leisqayta uyariwankichis, pikunamantachus kaypi parlasqanta yachanaykichikpaq. Kaypinin, paykunaqa creesqankurayku gobiernosta atiparqanku, chiqankaqta ruwarqanku, imatachus Dios qonanta nisqanta hap'irqanku, leonespaq siminkutapis wisq'arqanku, chantapis ninaq lawrayninta thasnurqanku, espadaq filonmanta ayqirqanku, pisikallpa kashaspa kallpayuqman tukurqanku, maqanakupi atiniyuq karqanku, paykunawan hamuq maqanakuq soldadostataq ayqichirqanku. Kaypinin hina, separanchikchu pikunatachus Jehová Dios ninchik milagro nikta yanapasqanta, pitaq gobiernosta atiparqa, pikasqantataq niwaqchis. Gedeón ichari, kunantaq Gedeontaqa may allinpaq qawanchis, payqa imata mana ruwayta atinanta yuyarqa. Jehová Dios payman llank'ayta qoqtin pay nirqa. Aylluyqa Manases ukhupi kaq ayllusmanta aswan waqcha. Noqataq wasi aylluypi kaqkunamanta sullk'a kani. Chanta Gedeonqa kaytawan nirqa. Noqaykuwanchus tata Dios kashanchayqa, imaraykutaq kay tukuy imas qhatirishawaykuri. Maytaq chay t'ukuna imasta Egiptomanta urqumushaspa, tata Dios ruwasqasninmanta ñawpa tatasniyku willawasqaykuri. Chayta nispa Gedeonqa sut'ita yachayta munarqa, Jehová Dios bendicinantachus manachus. Chayrayku Jehová Diosqa sumaq milagrota ruwarqa. Chayta Gedeonta mayta yanaparqa. Jehová Dios imasta ruwasqasninta Gedeonta yanaparqa. Millmawan iskay imasta ruwasqan. Chanta mosqoypi hina imatachus sikuchisqan. Chay imaswan Gedeonqa sut'ita yacharqa Jehová yanapananta. Chayrayku maqanakuq sirqa. Payqa 300 runaswan 135,000 soldadosta atiparqa. Imatataq tukuyninchis chaymanta yachakusunman. Jehová noqanchikwan kaqtin nipi atipanawanchikta. Versículo 33 pi imatachus nisqanta qawarinallataq. Chaypinin leonespaq siminkutapis wisq'arqanku. Wawas. Pitaq chayta ruwanman karqa Jehová. Payqa Madianitasta atipananpaq Gedeonta yanaparqa. Kay kutipi Danieltañataq yanapallarqataq. Danielqa mana yacharqachu Jehová Dios leonespaq siminkuta tapananta. Hinapis pay yacharqa salvananta. Jehováqa paywan punikarqa. Chayrayku paypi atinikurqa. Danielqa mana chay kutillapichu wañuypataman churasqa karqa. Piensarinachis Daniel maykaqchus wañuypatapis rikukusqanta. Chay karqa Babilonia llaqtapi kashaqti. Paywan waq yachayniyuq runaswan Zeyman willananku karqa musquyninta imatachus niyta munasqantawan. Mana chayta ruwaqtinkutaq wañuchisqas kananku karqa. Chay kutipi Jehová chay musquyta Danielman willarqa. Ajinamanta payta salvarqa. Kunantaq Danielqa Persiapiñataq wañuypatapi kashan. Paytaqa leonespaq t'uqunkuman enemigusnin wiqch'uykunku. Jehovátaqri payta salvarqa. Mana saqirparqachu. Chaytaq Danieltaqa mayta kallpacharqa. Noqanchiktapis mayta kallpachawanchis. Satanasqa leon hina qaparirispa tukuyninchista muykachashawanchis. Jehovari kuraq supaypaq siminta tapan. Mana yachanchischu maskakutitachus chayta ruwasqanta. Hinapis hark'awanchis. Wasimanta wasi siqtinchis Jehová Dios ninchikqa ángelesninta kachamun tukuyninchista hark'anawanchispaq. Hinapis ima kaqtin hermano wañupunman chayqa ama qunqanachu
Payqa Jehová Diospaq yuyayninpi kachasqanta. Chantapis payqa mana wiñaypaqchu wañupun. Satanasqa mana wiñaypaqchu. Saqra imasta ruwasqanwan ñak'arichiwasun. Astawanpis Jehová Dios paypaq siminta wiñaypaq tapanqa. Kunanqa qhawarinachis versículo 34 nisqanta. Wawas yachankichik ñachapi kunamantachus parlashasqanta. Ninaq lawrayninta tasnurqanku. Parlashan 15 hebreosmanta. Paykunamanqa Babiloniapi karguta qorqanku. Kuti zayqa yupaychanankupaq qorimanta lantita ruwachirqa. Chayta mana yupaychaqkunatataq lawrashaq hornoman wich'uykunanku karqa. Chay kamachiyta uyarispa. Chay 15 hebreosqa Jehová Dios imaynatachus ñawpaqta yanapasqanta yuyarikurqanku. Imaynata yanaparqa. Babiloniapi zaypaq kamachina wasinman pusaqtinku haywasqanku mikhunata mikhunanku karqa. Paykunapaqtaq chay mikhunaqa ch'ichipaq qhawasqa karqa. Chayrayku paykunaqa mana chay haywasqanku mikhunata mikhurqankuchu. Astawanpis yakuta q'umirkunallatawan mañakurqanku. Qankuna wawas nichama verdurasllata zapadia mikhuspa kayta atiwaqsischu ichari. Hinapis chay 15 jovenesqa q'umirkunallata mikhurqanku. Paykunaqa chunka diyasninman aswan sumaq zikch'ayniyuq karqanku. Q'umirkunallata mikhuspa nipi allin zikch'ayniyuqman chunka diyaslapi tukusunmanchu ichari. Paykunataqa Jehová Dios yanaparqa. Wañuypatapi kaspapis Jehová Dios yanapanampi atinikurqanku. Chayrayku nirqanku. Yupaychayku chay Diosniyku mana salvawaqtiykupis mana puni Diosniykimanqa k'umuykukusqaykuchu. Paykunaqa mana Jehová milagronikta salvaqtinpis paypaq maymunasqa kasqankuta yacharqanku. Paykunataqa lawrasiq hornoman wich'uykurqanku. Jehovata angelninta kachamurqa. Paykunata hark'ananpaq. Cuerpos ninkuqa mana rupasqachu karqa. Paykunaqa Jehovata mana wasancharqankuchu. Chayrayku Babiloniamanta zeynirqa. Yupaychasqa kachun. Sadraqpata, Mesaqpata, Abednegopatawan Dios ninkuqa. Mana waq Dios kanchu chay hinata libraqqa. Zeyqa Jehovata hatuncharqa. Hermanos ni, chay jóvenes ruwasqankuqa tukuyta yanapawanchis. Kunanpis Rusiamanta hermanos ninchis qhatiykachasqa kashanku. Imaraykuchus paykunaqa mana gobiernospaq nisqankutachu ruwanku. Mana chayqa Jehová Diosta kasukunku. Chayrayku paykunata presuchanku. Jehováqa mana chay 15 hebreosta hinachu milagroniyta kacharichin. Hinapis yanapan. Imaynataq karcelman apashaqtinku sientikunku. Kusisqas, kallpachasqas, sonqotiyasqas, mana mancharisqaschu. Paykunaqa wisq'asqa kasqankumanta lluqsimuspapis sinchi creyiniyuqllapuni kanku. Jehovata mana wasanchasqankuqa waqsunasta yanapan Jehová Diosmanta yachakunankupaq. Hebreos 11:34pi nillantaq. Espadaq filonmanta ayqirqanku nispa. Pimanta parlashan? Parlashan profeta Eliseomanta. Eliseo kawsakusharqa chay tiempopi Siriamanta zayqa Israelwan maqanakunanpaq wakichikusharqa. Imatachus ruwayta yuyasqankutataq Jehováqa Eliseoman willarqa. Paytaq Israelmanta zayman willarqa. Chayta yachaspa Siriamanta zayqa mayta phiñakurqa. Eliseotataq wañuchiyta munarqa. Chaypaq soldadosninta kacharqa. Soldadosta kamachiqkunamanta uqa Naamán karqa. Paytaqa lepramanta onqosqa kashaqtin Eliseo hamperqa. Naamánpis zerqachus manachus. Soldadosqa Eliseo kasharqa chayman chayaspa muyuykurqanku. Eliseo kamachintaq mancharirqa. Eliseotaq rimana.
Chayta Bibliapi willawanchis. Kay nisqanqa creeninchista kallpachanqa. Mascarina Iskaykaj Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Eliseo tahrinerqa ama manchachikuychu. Imaraykuchus noqanchikwan kaqkunaqa aswan askha kanku. Paykunawan kaqkunamanta nisqaqa nispa. Chanta Eliseo Diosmanta mañakorqa. Tata Dios, kunanqa mañakuyki kay kamachipaq ñawisninta kicharinaykita nispa. Chay rato pachataq ñawisninta kicharirqa. Paytaq qhawarispa, chay tukuy orqos neqpi rikhurqa may chika soldadosta, caballospi, nina casetaspi ima, Eliseo muyuyninpi. Jehová Dios ninchis chay milagrotas ruasqanqa, creeninchista mayta kallpachan. Eliseo manta, imata yachakunchis. Ñoqanchiqtapis icha Eliseota hina enemigos ninchis sufrichiwasunman. Chay kutispi pay hina ruana. Ari, Diospi atinikuna, Jehová Diosqa, may chika ángeles ninwan yanapachiwasun. Payqa munayninta juntananpaq, tukuy imatas wayta atin. Ichawakin ninchis, milagrota zikuyman chayqa, may sumaqcha kanman nispa. Milagrotaqa sapa días zikunchis. Hermanos ni, imataq milagro, mayta tukunapaq hina ruwaykuna. Runaqa mana chayta sutinchayta atinchu. Milagroqa kanman, Diosman urakuy. Jehovaqa tukuy idiomaspi mañakuykunata uyarin. Chaytaq milagro. Creeninchistataq kallpachan. Ima llakiyninchistapis Diosman willakunchis chayqa, paylla yachan. Payqa uyariwanchis, kutichiwanchis punitaq. Piensarina runa kay hinata mañakusqanpi. Dios ni, kanki chayqa, pillapis kanmanta yachachiwachu. Chunka minutunmantaq, testigo wasinman chayan. Chaytaq milagro. Chantapis tukuy hermanos, chasqa kasqanchikqa milagro. Enemigosqa amigosman tukunku. Hermanos ninchis, hermanas ninchispis tukuy ladupi kashanku. Salon ninkuman, ziktinchistaq mayta kusikunku. Allinta hamunkichis niwanchis. Imaqtinchus kikin imaspi creenchik. Chantapis, wakin lugarespeqa, waq colorniyuq runasta chiqnikuqtinkupis, hermanos ninchikqa mana hinallatataqchu ruwanku. Manaqa mayta munanakunku. Chayrayku, hermanunchis yak imapichu sikukusqanmanta parlarina. Payqa malawiman misionero hina zerqa. Chay suyupitaq, políticas ayku ch'aqwas. Maqanakuykuna ima kasharqa. Payqa chay suyumanta waq joven hermanuwan, hermanosta waturikuq risharqa. Ñampitaq, paykunata soldados hap'irqanku. Chay joven hermanota nirqanku, kay yuraq runata wañuchisqayku nispa. Chayllapitaq, nin soldado baleayta munarqa. Chay joven hermanotaq, hermano llaqpaq ñawpaqinman churaykukuspa nirqa. Ñuqata wañuchiwaychis nispa. Yana runituwan yuraq runituwan munanakusqankuta rikuspa, soldadoqa niño balearqachu. Chay hina experienciasqa sut'ita rikuchin mayta munanakusqanchista. Jehovaqa llaqtanpi kananchikpaq aqllawanchis. Bibliapi mascarinachis, Isaías 43:10. Isaías 43:10. Kayta leerishaspa riparasun, imatachus Jehová niwasqanchista. Pay kay hinata niwanchis. Kankuna testigos ni kankichis nispa. Kaypi imatachus nisqanqa, chiqapuni. Chantapis pay ahinata nillantaq. Noqaq aqllakusqay, kamachipis. Noqata riqsikunawaykichikpaq. Noqapi atinikunawaykichispaq nispa. Jehová Diospi atinikunapaqqa, riqsinanchikqa tiyan. Yachakuna imastachus ruwasqanta, ñawpaqta kunanpis.
Jehová Diosqa ñawpa tiempopi llaqtawan tratuta ruwarqa. Chay tratutataq hunt'arqa. Kunanpis hunt'allanqataq. Payqa allin kawsayta qawasunpuni. Chantapis Jehová milagrosninta rikunchej mañakuyninchejpi. Llaqtanpi hermanoswan ukchasqa kasqanchejpi iman. Paymanta yachakuspaqa astawan munakusun. Astawan munakuspataq paymanta waqkunaman willarisun. Willarispataq creyninchis kallpachakunqa. Ajinamanta hermanosni sinchi creyniyuq kasunchis. Gracias, hermano Yasplin. Sumaqta Jehová milagrosninmanta sut'inchariwayku. Biblia pega parlan mana creyniyuq runasmanta creyniyuq runasmantawan. Imarayku creyniyuq karqanku imata paykunamanta yachakusunman. Chayta qhawarisun kay phishqamant agasqa discursopi. Sapa umallirichej qhepankaqta wahyarenqa. Willaypaq comisionmanta hermanonchis William ñawpaq kaq discursuta sut'inchanqa. Creyniyuq kaqkunamanta yachakuna Abel hina kana nitaq kayin hinachu. Noqanchejqa waqkunata qhawarispa kikinta ruwayta munanchej ichari. Chantapis wawasqa imatachatataq ninku chay kikillantataq ninku. Joven yaspataq amigos ninku hina parlayta ruwayta ima qallarinku. Rikunchej hina noqanchejpis waq runas hina ruwayta qallarisunman. Noqanchejqa sinchi creyniyuq runas hina ruwana. Imaraykuchus kay tiempopi creyninchejqa pruebaman churasqa kanman. Hina kaqtin imata ruwasunman. Chaypaq masqarina Judaspa qillqasqanta. Judas versículo 20. Kaypi ajinata nin. Munasqa hermanosniy, Diospi kresqaykichejpi kallpachakuychej. Atiyninpa yanapayninwantaq paymanta mañakuychej. Chayta entiendenapaq kaypi piensarina. Imatataq runa ruwanman wasinchaypi suwas miraykuchasqankuta yachaspa. Payqa wasinman suwas mana yaykunankupaq tukuy imata ruwanman. Punkushtapis sumaqta wisk'aykunman. Valorniyuq himasnintapis sumaqta hallch'aykunman. Ajinallatataq noqanchejpis sinchi creyniyuq kanallanchejpaqpuni tukuy imata ruwana. Ajinamanta ima pruebas kaqtinpis mana Jehová Diosmanta karunchakusunchu. Judas 20 nin hina Jehová Diospi creyninchej may kallpachasqa kanqa. May kallpachasqa kananpaqtaq Bibliata estudiana. Bibliata estudiasun, Diosman orakusun, Diospa ñawpa tiempo kamachisninmanta yachakusun chayqa sinchi creyniyuq kasun. Diospa ñawpa tiempo kamachisninmantaqa ashka imasta yachakusunman. Sapa discursupi yachakusun Diospa kamachisninmanta mayqin hinachus creyniyuq kananchej kasqanta. Mayqinkuna hinataqchus mana ruwananchej kasqantapis. Kunanqa ñawpaqta parlarisun Abelmanta. Hallp'api kawsakuqkunamanta tawakaq runa karqa. Paymanta Biblia nin. Chayqan runapaq qhawasqa karqa nispa. Payqa tukuy kawsayninpi Jehová Diosta kasukurqa. Familiantaqri mana. Paykunaqa Jehovata wasancharqanku. Kamachisqantapis p'akirqanku. Hermanon Cainpis nillataq Diosta kasukurqachu. Bibliapi nisqanman hinataq Cainqa saqra imasta ruwaq. Yachanchej hina ni Adán, ni Eva, ni Cainpis mana Jehová Diosta kasukurqankuchu. Imata Abel paykunamanta yachakunman karqa. Ni imata. Chaypiqa ch'aqwas, phiñanakuy, choqonakuy imalla karqa. Abelpa creyninqa pruebapi karqa. Ajina karqa. Kunanpis Jehovata mana sirviqkunaq ruwasqankuqa creyninchejta pruebaman churanman.
Kunanga videota qhawarisunchik. Chaypi reparasun hermananchik ima prueba pichus sikukusqanta. Chay llaqtamanqa paray tiempopi chayarqani. Killantintapuni tuta p'unchay pararqa. Chay pachaqa 15 testigoslla chaypi karqa. Ñawpaqtaqa compañeraytaraq riqsirqani. Predikayta qallarikti, qasi mana kaqllata parlakuspa hinarqani. Runasqa mana Bibliamanta yachayta munaqchu kanku. Testigoswan parlaytaqa manchachikuq kanku. Policíasqa wakin runasman tratadosta haywasqaykuta yacharqusqanku. Chayraykutaq 15 killatapuni khatiykachawarqayku. Niña tranquiluchi purikurqani, maytataq llakikurqani. Casi ni pi uyariyta munawaqchu. Pisi revisitas niyuqllataq karqani. Imatachus ruwayta mana yacharqanichu. Ashka kutispi Jehovaman nirqani imapaq kayman kachamuwanki nispa. May llakisqapuni kasharqani. Kutipullaytaña munasharqani. Hermananchikqa llakiypi rikukurqa. Chay lugarpi mana allin risqanrayku, sapayakurqa, phutikurqa, llakikurqata. Ajinallataqchá kasharqanchik creyninchik pruebapi kasqanrayku. Chay kutispi pimanta yuyarikusunman, Abelmanta. Imata pay ruwarqa, imatachus ruwasqanta yachanapaq. Leerinachik Hebreos 11:4 nisqanta. Chaypi nin. Abelqa Cresqanrayku aswan valorniyo haywanata Diosman haywarqa Cainmanta nisqaqa. Chayraykutaq Diosqa haywasqanta allinpa qhawaspa payta chiqan runapaq qhawasqanta rikuchirqa. Abelqa wañusqaña kaspapis cresqanneqta parlashallampuni. Payqa sinchi creyniyoqllapuni karqa. Familian niña Jehovata yupaychaqtinkupis. 15 imas Abelta yanaparqa. Uqkaq Jehová ruwasqasninpi t'ukurerqa. Chayta ruwarqa. Payqa Diospa ruwasqasninpi repararqa Jehová munakuyniyuq yachayniyuq kasqanta. Abelqa ovejitasta michiq. Yachaqtaq ovejitasqa cuidana kasqanta. Chayrayku noqanchikpis Jehová hark'ayninta necesitasqanchikta repararqa. Imaraykuchus Jehovaqa mayachayniyuq atiyniyuqtaq. Iskay kaq. Abelqa Diosman orakuq. Chayman hinataq ruwaq. Payqa pisi imasta yacharqa. Jovenllaraq kaspapis Diospi cresqanman hina ruwarqa. Icha haywasqanta Jehová allinpaq qhawananta mañakurqa. Jehovari allinpaq qhawarqa. Payqa maysinchi creyniyuq karqa. Chayrayku kay tiempopipis Abelpaq kawsayninmantaqa mayta yachakusunman. Ichayuyanchik Abel hina creyniyuq kanapaqqa ashka imastaraq yachananchik kasqanta. Hermanos niy, ama hinata yuyanachu. Pisita yachaspapis kusikuna orakunataq. Creyniyuq kanapaqqa Jehová yanapawasun. 15 kaq. Abelqa llakiypi kaspapis Diosta kasukurqa. Nitaq sagerqachu familian Diosmanta karunchananta. Amallataq noqanchikpis sagenachu. Waq runasqa ichapis parlasqankuwan ruwasqankuwan testigos kasqanchikmanta p'enqachiwasunman. Ama kasunachu. Astawanpis testigos kasqanchikta nina. Chaytaq creyninchikta kallpachanqa. Kunanga parlarisunchik Cainmantañataq. Génesis 4:6-7pi Diosqa Cainta reparachirqa mana allintachu ruwasasqanta. Cainqa payllapi atinekurqa. Tatasnin hinataq mana creyniyuq karqa. Hermanon Abeltapis wañuchirqa. Noqanchikpis wakin kutisqa pantanchik. Allin kaqta ruwayta munaspapis. Chaytaq huchasapas kasqanchik rayku. Huchanchikta Dios reparachiwaqtinchikqa
kasukuna. Amapuni Caín hinaqa kanachu. Amataq yachasqallanchikpiqa atienekunachu. Hasta wampis Jehová munakuywan yuyaychariwasqanchikta tukuy songo hap'ikuna. Hap'ikusun chayqa saqra imasta zuwayta saqesun. Jehová amigosnillampunitaq kasun. Watakmanta videota qhawarina. Chay videopi reparasun hermananchik Abelhina zuasqanta. Bibliapi estudiargani imaynatachus Jehová ñawpa kamachisninta cuidasqanta. Payqa Jacobman nerqa noqa qanwan kashani, noqa waqaychasqayki maymanpis riqtiyki nispa. Piensarirqani Jehováqa noqamanpis challatataq nishawasqanta. Ama llakikuychu, noqa yanapasqayki nispa. Chanta paymanta yanapata mañakurqani amaña llakikunaypaq, predikanallaypaq punitaq. Ajinapi Jehová yanapayniwan estudiota tarirqani. Chay estudioqa noqapaqa Jehovamanta sumaq regalo hina karqa. Reunionesmanpis grupituywan kusqa conectakuni. Ajinapi Jehová Diospaq yachichiyninta hap'ikullanikuni. Grupituywanqa kusirikunaykupaq tantarikullaykutaq. Broadcastingmanta experienciaspis mana sapaychu kashasqayta yuyarichiwan. Video tukukuytaqa noqapis makiwan despedikuni. May kusisqapuni kani. Kay videopi rikunchik hina hermananchikqa sinchi creyniyoq kananpaq Abelhina zuwarqa. Kaq Jehová niskasninpi piensarirqa. Bibliapi Diospa ñawpa kamachisninmanta yachakurqa. Chay yachakusqanman hinataq kawsayninpi zuwarqa. Iskay kaq Diosman orakurqa. Chayman hinataq zuwarqa. Mañakurqa mana payllapi yuyananpaq, nitaq llakikunanpaq, mana manchikuspataq willanallanpaqpuni. Payqa sinchi creyniyuq karqa. Hermananchikqa imatawan zuwallarqataq. Kinsa kaq. Llakiypi kaspapis predikallarqapuni. Ajinapi estudiota tarirqa. Chantapis creyninta kallpacharqa. Reunionesman rispa, hermanoswan masichakuspa ima. Hermananchiktaqa Jehová Diosninchik bendicerqa. Payhina zuasun chayqa Jehová Dios bendecillawasuntaj. Jehováqa zuawarqanchik waqkunaq zuasqankuta qhawaspa kikinta zuanapaq. Chayrayku Abelhina zuana. Creyninchik sinchi kanga chayqa zunaspaq ni ima zuasqanku urmachiwasunchu. Kunantaq willaypaq comisión yanapakuq hermano Garibro kaymanta parlarenqa. Creyniyuq kaqkunamanta yachakuna Enoch hina kana nitaq Lamej hinachu. Wakin kutis creyninchis pruebapi kanman pillapis imanayta munawaqtinchik. Enochpaq creyninpis pruebaman churasqa karqa. Enochpaq tiemponpis unasqa Diosta mana manchachikuqchu kanku. Chantapis may saqraspuni karqanku. Enochqa ajinapi kawsakuspapis Diosta kasukorqa. Maqayta munaqtinkupis Enochqa Jehová Diospi atienekorqa. Lamejtaqri payllapi atienekorqa. Payqa Caínpaq mirayninmanta karqa. Payllapi atienekusqanrayku runata wañuchirqa. Enochwan Lamejwanqa saqra runaspaq chawpinkupi kawsakorqanku. Waq runas imatapis wayta munaqtinkutaq mana kikintachu yuyarqanku. Kay tiempopipis runasqa astawan saqrayasyanku. Saqra ruwaykunapis yapakushan. Videopi qhawarisunchik imaynatachus hermanonchikpaq creynin pruebapi kasqanta. Imata ruwaypichus piensashasqantapis.
¡Vámonos! ¡Muévase, viejo loco! ¡Vale, cuidado! ¡Vale! Llama a Enrique, llama a Enrique. ¿Qué pasó? Pandillerosqa wawaita wataqmanta kasi wañuchinku. ¿Quién te hizo eso? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Kallaykupiqa noqallayku mana pistolayuqchu kayku. Mana kapunawanta munanichu. Estamos bien. Pero pistolay mana kaqtin imaynata familiayta hark'asaqri. Tiyakunchaq chaypi mana ch'aqwas ni maqanakus kaqtinpis imazatopis chaykuna kallanman. Chay kutispiqa Enohina ruwana. Payqa sut'ita yacharqa Jehová Dios saqra kaqta chiqnikusqanta. Chaytaqa yuyarikuqpuni. Chayrayku Enohina Diosta kasukuna. Tukuy saqra ruwaykunatataq chiqnikuna. Chayta chiqnisun chayqa mana vengakuyta mask'asunchu. Waqkunamanta vengakuyta munasun chayqa ashkha llakiykunallapis rikhukusun. Chantapis ima saqra kaqta reparanchik chayqa chaymanta ayqikuna. Chayta punitaq nishawanchis Proverbios 22:3. Yuyayniyuqqa saqra kaqta rikhuspa pakakun. Mana yuyayniyuqri saqraman chimpaykun, chantaqa ñak'arin. Kaypi nishawanchis saqra kaqta rikhuspaqa pakakunata. Chayrayku saqra ruwaykunata rikhuspaqa imatachus ruwanapi allinta piansarina. Saqra imaswan kusirikuytapis qhisachana. Saqra ruwaykunataqa rikunchik pelikulaspi, hinallataq videojuegospipis. Chaypiqa pillapis imanaqtin chay ratu wañuchinku. Chaypaqtaq imaymana armasta apaykachanku. Noqanchikqa mana armaswanchu familianchikta hark'anchik. Nillataq Jehová Diospaq kamachisqantapis p'akinchikchu. 15 textos yanapawasunman. Imaynatachus familianchikta hark'anapi piensashanchik chayqa. Salmo 51 versículo 14pi David ahinata orakorqa. Libraway runata wañuchiymanta nispa. Ahinallatataq noqanchikpis Diosmanta mañakuna. Amataq armasta apaykachanachu. Chantapis cristianoqa saqra runasmanta hark'akuyta munaspa, chayri waq imasninta hark'ayta munaspa, chay saqra runasta mana imanananpaq kuydakunan tiyan. Mateo 26:52 pinin espadata uqaraqkunaqa espadallawantaq wañuchisqa kanqanku nispa. Maypichus ch'aqwas maqanakuykuna, baleanakuykuna tiyan chaypiqa runaqa wañunpuni. Imamantapis hark'akunapaq armasta apaykachasunman chayqa Jehovata phiñachisunman. Chayraykutaq niña Espíritu Santonta quwasunmanchu. Nitaq imamantapis hark'awasunmanchu. Eclesiastés 9:18 nin maqanakunapaq armasmanta nisqa yachayniyuq kay aswan allin. Yachayniyuq kayqa nimayqin armawan kikinchakunchu. Yachayniyuqqa Jehová Diospi atienekun, nitaq armaspichu. Diospaq palabranqa yachachiwanchik, waqkunata munakunata, respetanata allinpaq qhawanata ima. Chay imasta kawsayninchikpi rikuchisunchis chayqa, maypipis tukuy runason allinta kawsakusun. Pillawanpis siminakunchis, chayri tukuy imanasta ninakunchik chayqa, maqanakuman chayanchik. Mana hinapis rikhukunapaqqa phiñakuyninchikta, rabianchiktapis ñit'iykukuna tiyan. Enoqmanta parlarinallapuni. Judaspaq qillqasqanpi nin, Enoqqa saqra runasmanpis mana manchachikuspa Jehovamanta willasqanta. Noqanchikpis testigos hina riqsichikuna.
Pikunachus uyariwanchik chaykunamantapis kuyakuna. Chaytaq saqra runasmanta hark'awasun. Imatataq Jehová ruwarqa Enoc sinchi creyniyuq kasqanrayku. Chayta yachanapaq Hebreos 11:5 leerisun. Hinata nin, creesqanrayku Enocpis wañuyta mana rikunanpaq waqneqman apasqa karqa. Manataq payta nimaypi tarirqankuchu. Manaraq waqneqman apasqa kashaqtin, Diosqa payman sutincharqa allinpaq qhawasqanta. Kaypi nin hina, Enocqa Jehová Dios payta allinpaq qhawasqanta yacharqa. Chaytataq yacharqa Jehová Dios ninchis allinpaq qhawasqanta sutinchasqanrayku. Icha noqanchikpis Enoc hina llakiypis rikhukusunman. Creyninchikpis pruebapis rikhukunman. Mayk'aqllapis ajinapis rikhukuspaqa Jehovata kusichinapaq hina imatapis ruwana. Qhipan videopi qhawarisun imaynatachus hermanunchik Enoc hina ruwasqanta. Hebreos 11:1 nin. Creyniyuq kaqqa mana iskayrayanchu imatachus suyakusqan hunt'akunanmanta. Noqaqa creyeni Jehová hark'anawaykupi, pero uq pistolata conseguikuqti mana pay entiendillawanman? ¡Ey! Agárralo, mantén el ojo. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? Dámelo, que está aquí, no voy a hacer nada. ¿Cómo que no voy a hacer nada? Voy a hacer algo. No. ¿Estás bien, pa? Mana allinchu kanman chayta ruwanayqa. Mana nuqallachu saqra runas chawpinpi kawsani. Enocpis ajinallatataq kawsarqa. Hebreos 11:5 nin, Diosqa payman sutincharqa allinpaq qhawasqanta. Imaraykuchus Enocqa Diospaq munayninman hinapuni kawsarqa. Nuqapis pay hina kayta munani. Hermanoqa ujarmawan familianta hark'ananpi piansarqa. Bibliata leespataq separarqa Jehová Diospi atinikuqtin pay hark'ananpi. Chayrayku nerqa, mana nuqallachu saqra runaspaq chawpinpi kawsani. Enocpis ajinallapitaq rikukurqa nispa. Payqa Enoc hina ruwananta yuyaychakurqa. Nuqanchikpis ajina llakiypis rikhukuspaqa Jehová Dios tapuni kusichina. Chaypaqtaq tawa imasta ruwana. Niraq ima ch'aqwapipis rikhukushaspaqa creyninchikta kallpachana. Diospitaq atienekuna. Maqanaku yuyayta qhisachana. Ama qhawanachu maqanakumanta, wanchinakusmanta peliculasta, videojuegostapis. Satanasqa chay imasta apaygachan, saqra runas imanawaqtinchaq kutichikunapaq. Qhisachana tiyan, hark'akunapaq armasta apaykachayta. Hermanos niy, Enoc hina mana manchachikuspa predikanallapuni. Chaytaq imanayta munawaqtinchaq mana kutichikunapaq yanapawasun. Chantapis Enoc hina ruwasun. Pay hina ruwaspataq Jehovata mayta kusichisun. Kunantaq Comité de Coordinadorespi yanapakuq hermanunchik John kaymanta parlarenqa. Creyniyuq kaqkunamanta yachakuna. Noé hina kana, nitaq tiemponmanta runas hinachu. Jesusqa Noé tiemponta tiemponchikwan kikincharqa. Payqa cielomanta pacha rikumorqa. Noé tiemponpi imaynatachus runas kawsachasqankuta. Biblianchikpi maskarina. Génesis capítulo 6, versículo 5.
Ahinatanin, Tata Diosga, zikorga runaspa ashka millay sahra ruwasqasninkuta. Qhipamampis, tukuy sahrallatapuni ruwayta yuyasqankuta. Diospa kontranta ojarikuq angelesqa, cielomanta kay hallp'aman hamurqanku. Kay hallp'api kaq warmiswantaq kasararqanku. Chay angelespa wawasninkuqa manchay sahraspuni karqanku. Noeqa chay millay kawsayniyuq runaspa chawpinkupi kawsakurqa. Wawasninta yanapananpaqpis maytacha kallpachakurqa. Kay tiempopi imaynataq kawsay. Zikunche hina, mana Noeqpa tiempompi hinallachu runaqa millayta kawsan. Mana chayqa astawanraq. Qankunapis tatas, sahrazunas chawpipi tiyakusqaykichik nicha facilchu wawasniykichikta uyway. Ichapis, trabajomanta compañerosniykichik, chayri familiaresniykichik, golgueta maskanaykichikpaq tanqasunkichik. Hinapis Dios tapuni ñawpaqman churankichik. Tatas kaqkuna, Diosta kasukuychik, Noé hinataq ruwaychik. Huk videopi qhawarisun, imapichu suq tata rikukusqanta. Wahp'unchay chayamullañata. Wawayqa predikaq riponqa, noqataq trabajoman. Ch'isimantaq familiapi Diosta yupaychanayku kashan. Chao, papi. Chao, waway. Usatu yariwaychik. Lunes mantaga tukuy trabaja quedakunaykichik kanqa. Kunanri, trabajopi quedakunallaytaq kanqa. Chaylla karqa, trabajallaychikpuni. Astawan golqesituta ganarikuyman, pero ima kanqa wawaymanta. Papi, kunan estudiasunchu. Ichaswan ratusman. Estudianaykupaq watejmanta maysayk usqa kasharqani. Kay videopi rikunchik hina, hermanunchikqa wawanwan estudiananta yachaspapis trabajollampi piensasharqa. Noeq tiempompi runas imaynataq karqanku. Mana creyniyuq karqanku, ni familiankutapis yanaparqankuchu. Jesusqa zapatilla ruwanasninkupi nushpasasqankuta nirqa. Paykunaqa mana separarqankuchu. Chay imaspi mushpasaqtinku hatunpara chayamuspa chinkachinanta. Noetaqri tukuy sonqo Diosta kasukurqa. Familiantapis salvakunankupaq yanaparqa. Biblianchikpi mascarinachik Hebreos 11:7. Ahinatanin, paytaq creesqanrayku Diosta manchachikorqa. Arkatataq ruwarqa wasinmanta kaqkuna salpakunankupaq. Chay creesqanniqllatataq Noeqa kay mundota huchacharqa. Payqa creesqanrayku chiqan runapaq hawasqa kayta herenciata hina hap'irqa. Noé kasukusqanqa familianta salvarqa. Imaraykuchus arkata ruwanampuni kasqantapis wawasninman sutinchananpaq maytacha kallpachakurqa. Nillarqataqcha chayta ruway ñawpaqpi kananta. Noeqpa tiempompi runasqa nefilinkuna maysiqsisqa kasqankumanta t'ukuna imasta ruwasqankumanta tukuyniqpi parlaq kanku. Chayrayku Noeqa chay imasmanta wawasninta hark'anan karqa. Chaypaqtaq payqa sapa kuticha wawasninwan parlariq. Kay tiempopipis ahina cuentosmanta runaqa parlallantaq. Paykunamanqa gustan magiawan layqeriyuwan chapusqa películasmanta parlay. Noeqpa tiempompi saqra ángeles wawasninkupis millay imasta ruwaq kanku. Noeqa mana munarqachu wawasnin hinallataq kanankuta.
Chayraygu payqa wawasninman yachachirqa Jehová chaqnisqanta chaqninankupaq. Yachachillarqataq Jehová Diosta kasukuyta munakuyta ima. Tatas, qankunapis ajinallatataq wawasniykichikman yachachiychik. Chaypaqtaq tiempochakuychik. Wawasniykichikman yachachiychik Jehová saqray masta chaqnikusqanta. Chantapis yachachillaychiktaq Jehovaqa allin ruwaykunata sumaqpa hawasqanta. Noeqa familianman tukuy ima necesitasqanta gorqa, nitaq imatapis faltachipurqachu. Paykunaqa wasista ruwaymanta sumaqta yachaq kanku. Chayraygu sumaq wasista ruwakunkuman karqa. Hinapis mana chaytachu ñawpaqman churarqanku. Jehová Diosta yupaychayta ñawpaqman churarqanku. Chayrayku salvakurqanku. Nitaq yuyasharqankuchu wasista ruwanallapi, chayri mikhunallapi, upyanallapi. Ichapis Noeqa arkata ruwasqan raygu wakinkutis sayk'usqalla kashanman karqa. Hinapis Jehovata sirbiyta ñawpaqman churarqa. Nitaq waq imas pantachinanta saqirqachu. Noeqa kawsayninpi imallaki rikuraqtinpis Jehová imatachus ruwananta nisqanta ruwallarqapuni. Videopis rikurqanchik hermanoqa trabajonraygu may sayk'usqa kasqanta. Noqanchikpis icha hinallapitaq rikukunchik. Kay tiempopi kawsayqa mana facilchu. Tatas, qankunaqa tukuy atisqaychiktacha ruwankichik. Familiaykichikwan kuska Bibliata estudianaykichikpaq. Wakin kutisqa ichaniyta munankichik. Uk ratullaman, chayri qhipan semanallata estudiasunchik nispa. Ajina kanman chayqa. Chay semana chayamuqtin nillata familiaykichikwan estudiawaqchikchu. Ajinamanta iskay semana, 15 semana pasapunman. Jehovaqa Noeman familianmanpis tukuy imata gorqa. Noqanchiktapis ajinallatata yanapawasunchik. Kasukuqtinchiktaq bendeciwasunchik. Qhipan videopi qhawarisunchik imaynatachus hermanunchik Noehina ruwasqanta. Kay mundoqa imapichus tukunqapis. Jesus nerqa hinapuni kashan. Wawayqa maman hinapuni Jehovata munakun. Pero mana yanapaqti kikillanpunichu kanqa. Usinchi terremoto ashka wasista urmarachin. Mancha llakipuni kashan tukuy runaspa. Impero mundontinmanta gobiernos tantakuspa kanku uhyuyaylla kanankupaq. Paykunamanta hukninkuninku. Kay ch'ampaykuna tukukunanpaq tukuyniku acuerdo manchayayku. Llaqtanchispi manchay ch'aqwa rikurikullanta. Ashka runas pistolasta paykuspa runasta balayaykusqanku. Yachakusqaman hina iskay wañusqasña tiyan. Paykunamanta uqa 17 watasniyo jovenllaraq karqa. Noej tiempompi hinapuni kashan. Pay hina creeniyuq kanaytiyan. Chay ch'aqwasqa anchapuni Estudiasunchis waway. Ya papi. Jehovapia tiene kunaytiyan. Wawaytapis salvakunanpaq yanapanaytiyan. Rikunchikchu hermanunchikqa Noehina ruwarqa. Piensarirqa wawan Jehová Diosmanta karunchakuqtin imaynachus kawsaynin kananpi imastachus ruwananpipis. Ajinata piensarisqanqa mayta yanaparqa. Chayrayku chay rato teleta apagaspa wawanwan kuska Bibliata leerqanku. Noeqa arkata ruwashaspaqa sut'ita yacharqa chay arka uhupi kaspalla tukuy familian salvakunanta.
Chayraygu familianta yanapananpaq mayta kallpachakurqa. Tukuy yatisqanta ruwarqa wawasnin Jehová Diosta munakunankupaq. Chaytataq yachachirqa ruwasqanwan. Tatas, Noé hina ruwankichik chayqa familiaykichikta salvankichik, qankunapis salvakunkichik. Kunantaq willaypaq comisionpi yanapakuq hermano Seth Haya kaymanta parlarenqa. Creiniyuq kaqkunamanta yachakuna. Moisés hina kana nitaq faraón hinachu. Moisés taqa huch'uysitumanta pacha faraonpaq warmi wawan uywakurqa. Chayrayku ni ima faltarqachu, tukuy ima kapurqa. Chantapis payqa tukuy egipcios hina sumaq yachachisqa karqa. Hinapis mana hatunchakurqachu. Nitaq egipcios hinachu karqa. Chayta yachanchik Éxodo libropi payllataq kawsayninmanta qillqasqanrayku. Éxodo capítulo 5pi willan, imatachus faraón Moisésman nisqanta. Faraón nirqa, pitaq chay Jehová Diosri. Ñoqa paypa nisqanta kasunaypaqri. Mana riqsinichu chay Jehová Diostaqa nispa. Chay nisqanqa chiqapuni karqa. Faraonqa mana Jehová Diosta riqsirqachu. Pichus kasqantapis mana yacharqachu. Chayrayku payqa mana Diospi creerqachu. Nilataq creiniyuq runachu karqa. Chaytaq parlasqanpis sut irikukurqa. May hatunchakuq runapuni karqa. Moisés taqri mana faraón hinachu nitaq egipcios hinachu karqa. Ari, payqa mana runaykacharqachu. Astawanpis llamp'usonqu karqa. Creiniyuqtaq. Imata ruwaytataq kawsayninpi aqllarqa. Sinchi creiniyuq kasqanrayku Jehová Diosta sirviyta aqllarqa. Tukuy ñuqanchikpis Moisés hina Jehová Diosta sirviyta aqllasunman. Imaraykuchus sapawaqninchik Moisés hinallataq. Imatapis aqllananchik tiyan. Chaypi rikuchisun imayna creiniyuqchus kasqanchikta. Videopi qhawarisun imapichus anciano rikukusqanta. Qhawarinachik chay videota. Mayman viajaqtiykupis Danielman trabajoyta encargakuyta yachani. Huch'uy trabajoslata encargashani. Atenqapunicha. Asambleaykuman rinayku kashan. Chayrayku ñawpaqmantaña tukimata ruwarqani familiaywan rinaypaq. Hinapis imapis kampuni. La Danielqa willawarqa trabajoypi hatun problema rikhurisqanta. Allinchanaypaqtaq chay rato rinay kasqanta. Kunan imanasaqtaqri. Mana risaq chayqa ashka qolqeta pierdesaq. Hermanosni, Moisés imayna creiniyuqchus kasqanmanta parlarinallapuni. Bibliapi willawanchik maysinchi creiniyuq kasqanta. Masq'arinachis Hebreos 11ta. Hebreos 11, 24 y 25 nin. Moisés pis creesqanrayku hatunña kaspa qhesacharqa faraonpa ususinpa wawan nisqa kayta. Astawanpis Diospaq llaqtanwan kuska ñak'arichisqa kayta aqllakurqa. Manataq munarqachu pisi p'unchaykunapaq kusikuspa puriyta. Moisésqa llamp'usonqu karqa. Nitaq egipcios hinachu waqkunamanta aswan sumaq kasqanta yuyakurqa. Astawanpis Diospa llaqtanwan kuska ñak'arichisqa kayta aqllakurqa. Chayrayku tukuy kawsayninpi Jehová Diosta sirviyta ñawpaqman churarqa. Imarayku chayta ruwarqa. Hebreos 11, 24pi nin hina sinchi creiniyuq kasqanrayku.
Kawsayninpi allin imasta aqllananpaqqa mana egipcioschu yanaparqanku, manaqa creeynin. Ari, sinchi creeynin. Hebreos 11:26 nillantaq. Payqa aqllasqa hinap enqachisqa kayta aswan valorniyuqpaq qawarqa. Egipto qhapaq kayninmanta nisqaqa. Payqat inkata hap'iyta tukuy sonqo suyakurqa. Jehovaqa Moisesman llank'ayta qurqa. Paytaqri ruwarqa. Chay llank'aytapis hatunpaq qawarqa. Nitaq Egipto qhapaq kaynintachu mask'arqa. Astawanpis chay imasta qhisacharqa. Jehová kamachisqanta tukuy sonqo kasukuytataq aqllarqa. Moisesqa Jehová bendecinanta yacharqa. Chaytataq tukuy sonqo suyakurqa. Imaraykuchus chayt inkaqa aswan sumaq karqa. Chantapis yachallarqataq Abrahantapis miraynintapis Jehová bendisisqanta. Hebreos 11:27pi Moisesmanta ajinata nillantaq. Creesqanrayku Egiptomanta ripurqa. Reypa phiñakuyninta mana manchachikuspa. Payqa sinchita sayallarqapuni. Mana rikukuq Diosta rikushanmanpis hina. Kay versiculopi leeresqanchikman hina, Moisesqa sinchi creyniyuq karqa. Chayrayku Jehová Diosta rikushanmanpis hina qawarqa. Jehová Dios ninchikqa may sumaq amigun karqa. Sumaq amigosqa mayllapipis, ima ratullapis, tukuy imamanta parlarikunku. Ñuqanchikpis Jehovawan amigunchikwan hina parlarikuna, palabranta leena, t'ukurinataq. Chayta ruwanapaq kallpachakuna. Jehová Diosta astawan riqsisun chayqa, creyninchik astawan sinchi kanqa. Chaytaq ruwasqasninchikpi rikukunqa. Ari, parlasqanchikpi, imaynatachus kawsasqanchikpipis, creyninchik sut'i rikukun. Moisespis chayllatataq ruwarqa. Chayrayku Hebreos 11:27 nin. Creesqanrayku Egiptomanta ripurqa nispa. Creynin may sinchi kasqanqa, ruwasqanpi, parlasqanpi ima rikukurqa. Chay hina creyniyuq kasqanrayku punitaq, Egiptomanta ripurqa. Chantapis creyninqa parlayninpi sut'i rikukurqa. Yuyarina imatachus puka qocha kantupi Israelitasman nisqanta. Israelitastaqa Faraón soldadosnin ima qatiykurqanku. Chayrayku paykunaqa may mancharisqas kasharqanku. Ajina kashaqtinku Moisés nirqa, ama mancharikuychikchu, sumaqta sayaychik. Rikunkichiktaj imaynatachus Dios salvasunaykichikta. Chay nisqanqa mayta kallpacharqa. Ñuqanchikpis kikinta ruwasunman. Creyniyuq kasqanchikta rikuchisunman, ruwasqanchikpi, parlasqanchikpiwan. Chayrayku piwan parlashyaspapis, imata ruwasyaspapis, sinchi creyniyuq kasqanchikta rikuchina. Chantapis Moisés hinak umuykukuq sonqo kana. Jehová palabranniqta, llaqtanniqta, imastachus kamachiwasqanchikta, tukuy sonqo kasukuna. Qhawasharqanchik chay videota, watiqmanta qhawarisun. Reparasuntaq, hermanonchik Moisés hina ruwasqanta. Chay videota qhawarinachis. Ya, necesitasqanchikta rantisawaq, kunitan hamusaq. Trabajoymanta waqyamuwanku. Entonces, ñoqallaykucha asambleaman risaqkuy? Ari sina, hermano Juanmanpis willanaycha kanqa. Pero asambleata pierdesaq. Allin hamusqa kaycha. Hebreos 11:26 Moisés mantanin. Aqllasqa hinap enqachisqa kayta aswan valorniyuqpaq qawarqa. Egipto qhapaq kayninmanta nisqaqa. Payqat inkata hap'iyta tukuy sonqo suyakurqa.
Moisesqa Egipto kapaq kayninta valorniyuqpaq hawananmantaqa. Moisés, zisasqaykuch? Daniel, mana hamusaqchu. Qanlla allincharquwaq. Mana atikuqtinqa hina kachu. Hermanunchejqa sinchi creyniyuq kasqanrayku asambleaman riyta aqllarqa. Imapitaq piensarirqa. Familianwan kuska asambleaman riqtin ima bendicionestachus hap'inankupi. Ajinata piensarisqanqa mayta yanaparqa. Chayrayku ñuqanchejpis hermanosni Moisés hina ruwanapaq mayta kallpachakuna. Pay hina k'umuykukuq sonqu kana. Jehová Diosta kusichinapaq hina imatapis aqllana. Pay bendecinawanchejpi atinikuna. Creyninchejta rikuchina ruwasqanchejpi, parlasqanchejpipis. Chayta ruwaqtinchej Jehovaqa Moisesta hina cuidawasunchej. Payta hinallataq salvawasunchej. Kunantaq qillqaqkunapaq komisionpi yanapakuq hermanunchej Robert Siranko kaymanta parlarenqa. Creyniyuq kaqkunamanta yachakuna. Jesuspaq discipulusnin hina kana nitaq fariseos hinachu. Pikunatata Jesus katari uñas nispa nerga. Chaytaga nerga fariseosta. Fariseosqa judiospa religioninkuta katiqkuna karganku. Diostapis reqsirganku. Paykunaqa Moisespaq leyninta sumaqta yacharganku. Hinapis mana chaypi nisqanman hinachu kawsayninkupis ruwarganku. Chayrayku katari uñas nichikorganku. Imaraykuchus mana reparargankuchu Jesus Diospaq kachamusqan kasqanta. Astawanpis Jesusta qhawararganku. Ciegitosta, cojitosta sanuyachektin, wañupuqkunatapis kawsarichektin, mana kusikorgankuchu. Nillata Jehová Diostapis atunchargankuchu. Mana creyniyuq runas karganku. Diospaq wawantapis qhesacharganku. Nitaq kasurgankuchu. Jesuspaq discipulusnintapis qhatiykacharganku. Imaraykuchus paykunaqa Jesuspi creerganku. Ashka runasta Diosmanta karuncharganku. Chayrayku Jesusqa fariseosta nerga katari uñas nispa. Chaytataq tukuy uyarinankuta nerga. Fariseosqa tukuy runasta mayta manchachikanku. Chayrayku sinagogapi hatunpaq khawasqa kargota hapiqkunapis chay kargonkumanta mana wichuchikuyta munaspa Jesuspi creesqankuta pakaq kanku. Ichaqanpis runasta manchachikusqaykirayku mana Jehová testigon kayta munashankichu. Ichapis manchachikushanki vecinosniyki familiarniykipis chiqnikusunankuta. Videopi qhawarisun Bibliamanta yachakuq imapichus rikukusqanta. Payqa predicaciónman lluqsiyta piensasarqaña. Hinapis imachus kasqanta qhawarina. Bibliata estudiayqa mayta gustawan. Chayqa maytapuni kusichiwan. Predicaqpis lluqsiyta munashaniña. Tiyakuni chaypiqa tukuy riqsinakuyku. Vecinosqa tukuymata qhawarakunku. Bibliata estudiasqaymanta mana p'inqakunichu. Pero testigo kayta tumpata manchachikuni. Noqaqa tataywan kuska trabajakuni. Hola, papi. Chay hermanos ripunkuñachu Nelson. Ari, konitallan zipunku. Waway. Chay reunionesman zinaykiqa qanmanta. Pero wasimanta wasi purimunki chayqa pillanapawanqari maymanta qolqay orqosu. Nelson? Nelson. Nelsonqa sumaqta Bibliamanta yachakusarqa. Hinapis kunanqa aqllanan karqa pitachus kusichiyta. Runastachus
chayri Jehová Dios tachus. Ajinallapitachus rikukushanki. Ajina chayga Jesús pag discípulos hina ruay. Jesús pag discípulos nenga Dios pi atine korganku, tatankuta hinata jawarganku. Chayraiku Jerusalén temploma rispa, mana manchachikuspa, Jehová Dios pa manta willarganku. Creyninkoga may sinchi karga. Hatun juntamanta kahkunatag, paikunapag mayta piñakorganku. Kamachargankutag amaña Jesús manta parlanankuta. Paikunari manchikorgankuchu? Mana. Imatachus paikuna nisgankuta, Hechos 5:29 pikawarina. Chay pinin, Pedrowan, chay waj apóstoles wantag kuticharganku. Nogaikoga Dios tapuni kasunayku tiyan, kamacheknikuta hina, runasta kasunaykumantaga nispa. Leerincha hina, paikunaga mana manchachikuspa willallargankupuni. Sut'ita yacharganku, autoridades churanakuqtinkupis Dios ta kasunanku kasganta, chaytataq ruarganku. Ima kutispitaq autoridades ta mana kasunachu kanman. Jehová kamachisganta akichita munawaqtinchaq. Chayri Dios manta runasma mana willamunata niwaqtinchaq. Chayta niwaqtinchaqpis Jehová Dios kamachiwasqanchaqta tukuy songo kasuna. Ari, apóstoles hina ruana. Imata paykuna hina ruasunman. Autoridades manta nisqa, Jehová Dios tapuni kasukunanchaq tiyan. Paykunaga sinchi creyniyoq karganku. Chayrayku kunanga cielopi zayesta sacerdotesta kashanku. Jesúswan kuska chaypi kashanku. Jehová Dios pi mana creig fariseos wanri imakanan karga. Imachus paykunawan kananta Jesús sut'ita uyankupi niporga. Chaypaq maskarison Mateo librota. Mateo 23:33. Leerina, ajinatanin. Katari uñas. Imainatataq inon wayk'oma wich'usqa kanaykichqmanta ayqinkichaqri nispa. Chaywan nisharqa mana cambiaqtinku wiñaypaq chinkachisqa kanankuta. Discípulos hina ruayta munanchaq chayqa Jesús kamachiwasqanchaqta ruwananchaq tiyan. Mateo 6:33 pichayta leerina. Kay textopi ajinatanin. Ñawpaqtaqa Diospaq gobiernonta cheqan kaynintawan mask'allaychaqpuni. Chay tukuy imastaqa yapata hina gozonqachaq. Discípulos hina Diospaq gobiernonta mask'asunchaq chayqa Jehová Dios tukuy imata guasun. Imaynata Diospaq gobiernonta ñawpaqma churasqanchaqta rikuchinchaq. Chayta rikuchinchaq tukuy clase runasma Jehová Dios manta willaspa. Paykunaman yachachispa ima. Jesúspa discípulosnin hina runasma willamunallapuni. Familiares ninchaq, vecinos ninchaq mana munaqtinkupis. Tukuy atisqanchaqta Jehová Dios ta kasukuna. Jesús kamachiwasqanchaqma hina mana manchachikuspa predikana. Allin yuyaywantaq. Chaypaq mascarinachaq Mateo 10:16. 10:16 ajinatanin. Ovejasta hina atuqkunaq chawpinkuta kachashaykichaq. Chayrayku kataris hina sumaq yuyayniyuq kaychaq. Palomas hinataq mana huchachana. Imatataq wakin kataris ruanku maypipis runawan tinkuspa. Paykunaqa mana chay ratuchu runata kaniykunku. Manaqa ayrikunku. Palomitasi imaynataq kanku. Paykunaqa ovejitas hina mansitos kanku. Noqanchikpis palomas hina llampu sonqos mana huchachanataq kanchik. Jesuspa discípulosninqa mayk'aqllapis qatiygachasqa kaspa palomas hina mana huchachana kananku karqa. Kataris hinataq sumaq yuyayniyuq mana manchachikuqtaq. Kaypi piensarina imata ruwasunman familianchik. Chayri amigosninchik testigo kasqanchikmanta asikuqtinku, burlakuqtinku ima.
Ama paykuna hina kanachu, nitaq imapichus creesqankuta kawaranachu. Hasta wampis Jehovata sirvispa, kusisqa kasqanchikta uyanchikpi rikuchina. Chayta ruwaspaqa, palomas hina llamp'usonqus kanchik. Kunanga watekmanta videota kawarisun. Ñawpa videopi Nelsonpaq tatan kayta nerqa. Predicas reqtigi, pita yanapawanga, maymanta golgeta apamusun nispa. Chayta nechtin, Nelson imatachus ruwasqanta kay videopi kawarina. Cierto punich golge faltawasqayku testigo kaqti, imataq kanman tatayta mana kasuqti. Imaynalla Nelson. Valeria, buen día. Buen día, don Carlos. Imatamos nankiche. Ni pican kuna un palaita. Don Juan Mario an kay lugar yapitaq tiyakunku. Hinapis paykunaqa predicallankupuni. Familias ninkupapis trabajanku. Mayku sisqastaq kanku. Mana walechus unasta manchachikunayqa. Jesús paq discípulon kayta munani. Juan 3:36 nin. Dios pa wawanpi creeqa wiñay kawsayniyuq kanqa. Jehová Dios pi creesqayta zikuchinay tiyan. Paytaq yanapawanqapuni. Videopi rikusqanchay imagina Nelsonqa runasta manchachikoyqa mana allinchu. Noqaqa Jesuspa discipulun kayta munani nispa nerqa. Hasta wampis Jehová Diospi creesqayta tukuyman rikuchinay tiyan nispa nillarqataq. Chayrayku imatataq hermanunchik Nelson ruwarqa kusiywan predicaq lluqsirqa. Noqanchikpis Jesuspa discipulusnin hina creyninchikta rikuchina. Imastataq kay discursuspi yachakunchik. Iskay imasta, ama kay mana creyniyuq runas hinaqa kanachu. Caín, Lamej, Faraón, fariseos hinaqa. Iskay, kay creyniyuq runas hina ruwananchik tiyan. Abel, Enoc, Noé, Moisés, discípulos hina. Chayta ruwaspaqa Jehová Dios paq amigos nin kasun. Wiñaypaqtaq kawsakusun. Gracias, hermanos Ney. Ñawpa tiempopi creyniyuqkunamanta yachakoyqa llakiykunata aguantanapaq kallpachawanchik. Kunanqa kay diamanta qhipakaq discursuta uyarisun. Creyninchik imaynachus kashasqanta imarayku qawarikuna tiyan. Imaynata chayta ruwasunman. Dios pallaqtanta kamachikkunamanta hermano Jackson chayta sut'incharenqa. Discurson nin qawarikuyllaychikpuni creeypi sinch'itachus manachus sayasasqaykichikta. Motota, autota, chayri camionta apaykachayta yachankichu? Hina chayqa yachanchik autotaqa tukuy imanta kuydana kasqanta. Imaraykuchus ashka golqewan rantikunchik. Hinapis imanarpakuqtin arreglachinapaqqa gastanallapuni tiyan. Imatawan ruwana tiyan. Autonchikta motonchiktapis allinta apaykachana tiyan. Imaraykuchus autonchikta motonchiktapis mana allintachu apaykachasunchik chayqa accidentakusunman. Chantapis waq runata chokaspa wañuchisunman. Chayrayku sumaqta qhawaykurina. Mana suyasunmanchu ruedanraq chayri waq imanraq lluqsirpananta. Chayri auto manaña purinanta. Niraq chay kashaqtin sapakuti qhawaykurina. Allincharquna kaqtintaq allinchana. Ajinallatataq tukuy noqanchikpis creyninchik sinchichus manachus kashasqanta sumaqta qhawarikuna. Imaynapi yachanchik chayta ruwana kasqanta.
Chaypaj Biblianchejpi mascarinachej, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Ajinatanin, allinta jawarikulaychejpuni, yachanaykichejpaj creeypi sinchitachus manachus sayasasqaykichejta, hinallataj imayna runachus kasqaykichejta yachanaykichejpajpis. Manachus reparankichej Jesucristo qankunawan uchasqa kasqanta, Dios mana allinpaj hawasoqtillaykichej mana hinachu kanman. Kay versículopi leerisqanchejman hina, hawarikulaychejpuni nispa nisawanchej. Chayta nispaqa, reparakunata nisan. Bibliata estudianapaj nisqa Bibliapi nin. Apóstol Pablo, hawarikulaychejpuni nispaqa, creeypi sinchichus manachus kasasqanchejta hawarikunapaj kallpachakunata nisan. Pablo nisqanta uyarispa Corintomanta cristianosqa sumaqta hawarikunanku karqa Biblia nisqanman hinachus kawsakusasqankuta manachus. Ajinamanta sut'ita reparananku karqa chayqa cristianos kasqankuta. Pablo hawarikulaychejpuni nisqa palabrata ojarisqanqa ojarikullaqtaj imallatapis allinta hawarikurinapaj. Kay versículo 5 nisqanman hina, hawarikunallancejpuni tiyan creeypi sinchitachus manachus sayasasqanchejta. Creeypi sinchita sayaychej nispaqa, mana Jehová Diospi creenallamantachu parlashan. Mana chayqa, Bibliapi tukuy sumaq yachachiykunasninmantapis parlashallantaj. Chayrayku hermanos ni, may allimpuni sapa ujninchej, Biblia nisqanman hinachus, manachus kawsasasqanchejta sumaqta hawarikunanchej. Hinamanta reparasun imaynachus creeninchej kasasqanta. Imaynatachus autota tukuy imanta hawaigurinchej, ajinallatataq noqanchejpis, creeypi sinchitachus manachus sayasasqanchejta sumaqta hawarikuna tiyan. Chaypaqtaq 15 imasta ruwasunman. Ñawpaqtaqa imaynachus Jehovata yupaychayninchej kasasqanpi sapa piensarina. Ajinamanta imapunichus sonqonchejpi kasqanta yachasun. Chanta piensarina ima cambiostachus ruwana kasqanpi. Chaytataq noqanchejpuni kawsayninchejpi sut'ita reparananchej tiyan. Chaymantataq chay cambiosta ruwanapaqqa Jehová Diospa yanapayninta mañakuna. Ajinamanta creyninchejqa sinchi kanqa. Chantapis mana chayllachu Jehová Diosmanpis astawan qayllaykusunchej. Kunanqa parlarillasunchejpuni ima kikinchaymantachus parlasharqanchej chaymanta. Automanta parlarisharqanchej. Jehová Diospi creyninchejta, kawsayninchejtapis, autowan chayri, autoq imasninwan kikincharisun. Ñawpaqta parlarisun autoq motorninmanta. Imaynataq autoq motornin kanan tiyan. May sumaq kanan tiyan manataq fregasqachu. Fregasqa kanman chayqa autoqa mana purinmanchu. Creyninchejpis chay motor hina. Chayrayku allinta piensarinanchej tiyan imaraykuchus Diosta sirvisasqanchejpi. Chaypaq Biblianchejpi mascarisun 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8 mascarina 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8. Kaypi ajinata nisawanchej cuerpota ima ruwanamampis yachachispa kallpachayqa pisillata yanapakun. Diosta tukuy songo yupaychaytajri tukuy imapi yanapakun. Imaraykuchus runata yanapan kay tiempopi hinallataq qhepamampis bendicionesta hap'inanpaq. Kaypi nin Diosta tukuy songo yupaychay aswan sumaq kasqanta.
sut'ita yachana tiyan, imachus Diosta tukuy songo yupaychay kasqanta, imaraykuchus Diospa palabran Bibliapipis chayta nisqanta. Waq Bibliaspi 1 Timoteo 4:8pi kay hinata nin, Diosta manchachikoyqa tukuy imaymanapaq provechoyoq. Astawan allinraq tukuy imapi Diospaq cristiano kawsay ruwayqa. Biblianchejpiri chay texto sumaq traducisqa kashan. Kaypi piensarina robottaqa controlninwan tukuy imata ruwachisunman. Hinapis atinmanchu Diosta tukuy songo sirviyta? Mana. Diosta sirviyta munayqa songonchejmanta lluqsinantiyan. Mayta munakusqanchejrayku, agradecikusqanchejraykutaq mana wasanchasunchu. Diosta tukuy songo yupaychayqa kashan imaqtinchus imatapis ruwasqanchejmanta, nitaq ashka imasta ruwasqanchejmantachu. Kunanqa watejmanta automanta parlariyasunchejtaq. Imata ruwananchej kanman motornin imaynachus kashasqanta yachanapaq. Medidor de temperatura nisqata qhawarinanchej tiyan. Motornin calentashasqantachus manachus yachanapaq. Mana chayri aceitenta qhawaygurinanchej kanman. Qhawarisunmantaq ima fechapichus aceitenta cambiachisqanchejta. Mana chayri motorta hap'ichisunman. Sumaqtataq uyarisunman allillanchus manachus kashasqanta yachanapaq. Mana allinchu kashan chaytaq arreglachinanchej tiyan. Autoq motornin allinchus manachus kashasqanta yachanapaq tukuy chay imasta ruwanchej sapa kuti. Diosta tukuy songo yupaychayninchejtaqa autoq motorninta hinallataq qhawaykurinanchej tiyan. Chaypaqtaq sapa uqninchej ashka imasta ruwayta atisunman. Biblianchejpi mask'arinachej Salmos 48. Kuska leerisunchej Salmos capítulo 40 versículo 8. Ajinatanin, Diosni, tukuy songo munayniykita ruwayta munani, yachachiwasqasniykita songoypi waqaychani nispa. Kay texto yanapawanchejchu Diosta yupaychayninchejta qhawarikunapaq? Ari, chayrayku allin kanman? Kay tapuykunapi piensarina. Jehovata obligasqa hinallachu sirvini, chayri tukuy songochu. Jehovata yupaychayniypi wakin imasta ruwanaypuni kasqanraykullachu ruwani? Chayri Jehová Diosta kusichiyta munasqayraykuchu ruwani. Sichus Jehová Diosta tukuy songo yupaychayninchejpi imatapis ruwananchej kasqanraykulla ruwanchej, nitaq Jehová Diosta munakusqanchej raykuchu chayqa, chayratu imatapis ruwana tiyan. Imaynatachus autoq motornin mana allinchu kasqanta reparaspa, chayratu arreglachinchej ajinata. Kunantaq qhawarisun imatachus Jesús Éfeso congregacionmanta hermanusman nisqanta, chaypaqqa mask'arisunchej Apocalipsis libruta. Apocalipsis 2. Yachanchej hina kay Apocalipsis 2pi Jesusqa wakin congregacionesta yuyaycharisan. Ñawpaq kaq congregacionqa Éfeso kashan. Jesús imatachus paykunaman nisqanta kay Apocalipsis capítulo 2pi qhawarina. Apocalipsis 2 versículos 2 y 3 nin. Yachani imastachus ruwasqaykita, llank'asqaykita, aguantasqaykitapis, saqra runastapis, mana rikuyta atisqaykita, 3 pinillantaq, sinch'ita sayarqanki, nitaq sayk'urqankichu. Kay versículuspi leerisqanchejman hina, ñawpa tiempumanta hermanusninchejqa Diosta sirvinankupaq tukuy tiempunkuta churasharqanku. Llank'ashallarqankupuni, nitaq sayk'urqankuchu. Hinapis versículo 4pi nin. Chaywanpis kayta kontraykipi nini,
Qanga manaña ñawpaqta hinachu Diosta munakunki. Jesuspaq nisqanqa sut'ita rikuchiwanchik Jehovawan paywan mana imatachus ruwasqallanchiktachu allinpaq hawasqanta, manaqa imaraykuchus ruwasqanchiktapis. Chayrayku Jesus hina Jehová Diosta yupaychananchik tiyan. Payqa tatanta mayta munakusqanrayku sirverqa. Chantapis ni hayk'aq wasancharqachu. Noqanchikpis kikinta ruwasunman. Kunantaq imatachus apóstol Pablo Jehovata munakunamanta nisqanta qhawarisun. Biblianchikpi mask'arinachik 1 Corintios 13:3 hinata nin: Sichus tukuy kapuyniyta vendeyman waqchasta mikhuchinaypaq, sitaqchus hatunchakunaypaq kawsayniyta qoyman, manataq munakuyniyuqchu kayman chayqa, ni imapi yanapawanmanchu. Bibliata estudianapaq nisqa Biblianchikpi notitampi nin: Pablo kaypi nisarqa, sichus tukuy kapuyniyta vendespa waqchasman mikhuchiyman, hatunchakusqayraykutaj chaqakaqrayku kawsayniytapis qoyman, nitaq munakusqayraykuchu chayqa tukuy ima qhasillapaq kanman nispa. Chayrayku qhawarikuna tiyan Jehovata munakusqanchikraykuchus manachus sirvisasqanchikta. Chaymanta parlaspa Bibliamanta yachaq uj runa ahinata nin: tukuy ima ruwasqanchik Diosta yupaychayninchikpaq allin kanman, chayri mana. Diosta yupaychayninchik imaynataq kasan. Ichapis mana allinchu kasan. Ichapis allincharqunata necesitasan. Imaynata allinchasunman. Imastataq allinchanapaq ruwana kanman. Sapadia Jehová Dios ninchikpi piensarina, kawsayninchikpipis paypa yanapayninta mask'ana. Imaynatachus yanapawasqanchikpi piensarisun chayqa, astawan munakusun. Agradecekusuntaq. Jehovata sirvinanchik tiyan munakusqanchikrayku, tukuy sonqotaq agradecekusqanchikrayku. Chantapis Diosman orakuna, chayta ruwayqa astawan payman qayllaykuchiwanchik. Imastataq kaykama yachakunchik. Imaynatachus uj autoq motornin mana allinchu kaqtin, chay rato arreglanchik, chayri arreglachinchik, ajinallatataq Jehová Diosta yupaychayninchikwan ruwananchik kasqanta. Jehová Diosta yupaychayninchik imaynachus kashasqanta yachanapaq, kay tapuykunapi piensarina karqa, Jehovata yupaychayniypi wakin imasta ruwanaypuni kasqanraykullachu ruwani, chayri Jehová Diosta munakusqayrayku, agradecekusqayraykutajchu ruwani. Jehovata astawan munakunchik, astawantaq agradecekunchik chayqa, payta yupaychayninchik may allinpuni kasan. Kaykama rikurqanchik Jehová Dioswan amigos kaytaqa, imaynatachus autoq motorninta cuidanchik, ahinata cuidanata. Automanta parlarinallapuni. Hinapis kay kutipayqa parlarisun frenosninmanta. Imaraykutaq autoq frenosnin allinpuni kanantiyan. Imaraykuchus pillapis ñawpaqenman korriykamuqtin, chay rato frenananpaq. Frenosnin mana allinchu kanman chayqa, runatapis wañuchinman, mana chayri volkakunman. Nerqanchikña Jehovataqa munakusqanchikrayku sirvinata, hinapis imatataq frenoswan kikinchasunman. Chayta yachanapaqqa Biblianchikpi mask'arina Salmos 111:10. Leerina Salmos 111:10. Salmo 111:10 nin: Yachaypa qallarikuynenqa Tata Diosta manchachikuymin, kamachisqasninta kasukuqkunaqa sumaq yuyayniyuq kanku. Diosninchikqa wiñaypaq hatunchasqapuni kanqa. Kay leerisqanchikman hina imatataq frenoswan kikinchasunman.
Imataq chayzatu sayachiwanchik. Kawsayninchikpi millay imasta mana ruwanapaq. Diosta manchachikuy. Imaynatachus auto frenosnin qhawaykurinata necesitan, ahinallatataq noqanchikpis Jehová Diosta manchachikuyninchikta sapa qhawarina tiyan. Chanta imata Jehová Diosta manchachikuy. May manchariwan karkatinatachu nis? Mana chaymantachu parlashan. Manchachikoyqa filo cuchillo hina. Chay cuchilluta allinta apaygachanchik chayqa ashka imasta sumaqta ruwasunman. Chay cuchilluta mana allinta apaygachanchik chaytaqri hermanosni makillanchikta kuchuykukusunman. Ahinallata Jehovata munakuywanpis. Payta munakuspaqa mana manchariwan karkatisunchu. Astawanpis pay noqanchikwanpuni kashasqanta mana qonqasunchu. Jehová Diosta manchachikoyqa niyta munan sonqonta nanachiyta manchachikuy. Jehová Diosta manchachikoyqa may sumaq ima huchapipis urmanapaq hina kashaqtinchik chayzatu hark'awanchik. Ahinamanta chay huchapi mana urmanchikchu. Auto frenosninmanta watiqmanta parlarinallataq. Imaynata yachanchik auto frenosnin mana allinchu kashasqanta. Mecánicos ninku frenosta saruykuqtinchik auto volanten mayta harkatisqanta. Chaypi cuentata qokusunman. Chantapis frenosta saruykuqtinchik auto kaymanta haqayladumantaq ripun chayqa frenos mana allillantaqchu kasan. Sichus frenosta uqta saruqtinchik auto mana sayaqtin ashka kutistaraq frenosta sarunchik chayqa frenos nillataq allinchu. Frenosta saruykuqtinchik autunchikpi ima sonayllapis uyarikun chayqa frenos nillataq allinchu kasan. Hina kaqtin arreglana tiyan. Ahinallataq kanman Jehová Diosta manchachikuyninchikwanpis. Satanaspis saqra mundunpis kutin kutista imaymana trampasta churanku. Huchapi urmananchispaq. Imaynatachus autota apashaqtinchik uqllata runapis chayri animalpis rikhurimun ahinata. Hina kaqtin frenanchik pacha. Jehová Diosta manchachikuyri imaynatataq sapa uqta yanapawanchik. Chaypaq mask'arina 2 Corintiosta. Qhawarisuntaj apóstol Pablo imatachus Corintomanta hermanosman nisqanta. Mask'arina 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Capítulo 10 pi apóstol Pabloqa llulla yachachiykunamanta parlashan. Kay versículopi nisqanqa millay imas yuyayninchikman hamuqtin. Chayri kuchichakuy huchapi yuyayta qallariqtinchik imatachus ruwanapaq yanapawanchik. Chantapis yanapallawanchiktaq Jehová kamachiykunasninta mana p'akinapaq. Kay versículo 5 pi ahinata nin. Noqayku thuñishayku pantasqa yuyaykunata. Diosmanta yachakuyta hark'aq yuyaykunatapis. Chantapis tukuy yuyaykunata atipashayku. Cristota kasuyta yachanankupaq. Reparanchikchu? Imatataq kaypi yuyaycharishawanchik. Yuyayninchikman saqra yuyaykuna hamuqtin. Chayri ima huchapipis urmanapaq hina kashaqtinchik. Mana chayri politikaman sat'ikunata niwaqtinchik chayzatu qhesachanata. Imaynatachus autota uqllata frenanchik ahinata. Chayzatu urqunanchik tiyan millay yuyaykuna umanchikman hamuqtin. Chayrayku may allin imaynachus Diosta manchachikuyninchik kasqanta yachanapaq kayta tapurikunanchik. Imata ruwani huchapi urmanaypaq hinaña kashaspa chayzatuchu qhesachani? Frenosta saruni pachachu? Autoq frenosnin hinachu mana allin kashanchik. Kaypi piensarina. Jardinnigipi ashka kataris kashanku. Chayta rikuspa chayzatu waq runawan chay katarista urquchinki. Chay runataq jardinnigimanta chay katarista urqupusunki.
chay ruwasqanmanta pagapuqtiyki kamataq kayta nisunki. Tukuynintasina orqoni nichapuchunkumanchu. Chayta nisuqtin nichakusikuaqchu. Qan munarqanki tukuynin katarista orqonanta. Chayrayku kay capítulo 5pi nishawanchik, Jehová Diosta mana kasukunapaq saqewanchikchu. Chay millay yuyaykunata umanchikmanta tukuyninta orqonata. Hermanosni, ichapis kawsayninchikpi wakin saqra imastaqa saqenchikña. Hinapis icha waq saqra ruwaykunataqa mana atipayta atishallanchikchu. Kayta kikincharisunman autunchikpi waqyanninta ripushasqanchikwan. Waqyanllata risasqanchikta reparaspaqa mana chaynillantapunichu rinchik. Manaqa chay ratu chiqanyanman kutirinchik. Jehová Diosta manchachikuyninchik. Mana allinchu kashan chayqa chayllataq ruwananchik tiyan. Chayrayku millay huchapi urmanapaq hinaña kashaspa imata ruwanchik. Chay ratuchu qhesachanchik, chayri nichu atillanchik. Diosta manchachikuyninchik mana allinchu kashan chayqa chay millay ruwayta mana qhesachayta atillasunchu. Jehová Diosta manchachikuyninchik allin kananpaq imata ruwasunman. Chay tapuyman Biblia kutichiwasun. Chaypaq maskarina Proverbios libruta. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Kaypi willawanchik imachus Jehovata manchachikuy kasqanta. Proverbios 8:13 ajinata nin. Tata Diosta manchachikuyqa saqrakaqta chiqniymin nispa. Jehovata manchachikunchik chay imata ruwana kasqa. Tukuy saqrakaqta chiqnina kasqa. Astawan entiendenapaq mikhunapi piensarina. Qankunaman ima mikhunastaq mana gustasunkichikchu. Noqamanqa wakin mikhunas ni gustawanchu. Chayrayku mana puni llamirinipischu. Kunan chay mikhunata pillapis qoriwaqtinchik mikhuykusunman pachachu. Mana ichari, mana mikhuykusunman pachachu. Mana gustawasqanchik mikhunata hinallataq saqra ruwaykunata chiqnikuna. Qhesachanataq. Chayrayku sut'ita yachana imastachus Jehová Dios chiqnikusqanta. Noqanchikpis payhina chiqninapaq. Ichapis wakinqa pisimanta pisi Jehová Diospaq chiqnisqan imasta manaña huchapaqchu qawasunman. Watejmanta Proverbios 8:13 leerina. Ajinata nin. Tata Diosta manchachikuyqa saqrakaqta chiqniymin. Chantanillantaq hatunchakuyta, runaykachayta, saqra ruwayta, llullasta ima noqaqa chiqnini nispa. Chayrayku hermanosni, hatunchakuy yuyayta sonqonchikmanta orqona. Jehovaqa hatunchakuq runasta chiqnikun. Mana ni pi munasunmanchu Jehová chiqninawanchikta. Jehová Diosta manchachikuyninchik allinchus manachus kashasqanpi piensarishaspaqa kayta tapurikuna. Imasmantataq hatunchakuyta chayri runaykachayta yachani. Ichapis qanlla sonqoykipi ninki ni pinoqa hinaqa kanmanchu nispa. Piensarina Davidpa wawan Absalompi. Payqa chukchanmanta hatuncharikuq. Hinapis chay sumaq chukchasnillantaq wañuchirqa. Ayqikushaqtin sach'asamasman chukchasnin ch'ipaykukurqa. Chaypitaq enemigosnin wañuchirqanku. Mana payhina kayta munanchikchu. Hatunchakuyqa wañuyman chayachiwasunman. Kaykama sumaqta yachakunchik. Yachakunchik autunchik sumaq kananpaq tukuy imanta hawaygurina kasqanta. Diosta manchachikuywanpis kikinta ruwana kasqanta. Diosta manchachikuyqa frenos hinallataq sayachiwanchik. Jehová chiqnisqan imasta mana ruwanapaq. Jehovata yupaychayninchik imaynachus kasasqanta yachanapaq autoq ashka imasninwan kikinchariyta atisunman. Hinapis tukuyninmanta parlanapaqqa mana tiempo alcanzawasunmanchu. Ichapis qankuna piensarishankichik. Kaywan chayri kay uhwan kikinchariyman nispa.
Kunanga kikinchayllapaqña tiempo kapuanchik. Kay kikinchaypi piensarisawaqchikchu karq? Auto bocinampi. Autota manejaqkunaqa yachanku frenos hinallataq bocinapis maysumaq kasqanta. Ari, bocinata tokaqtinchikqa waq autopis kikinpi sayan. Llanta rishaspa, chay lado llaman pasanapaqpis imatas ruanchik. Bocineanchik. Chichus runa chay llanninta usqayllata pasayta munashaqtinpis bocinata tokallanchiktaq. Mayk'aqchus bocineananchikta yachanchik chayqa pitapis salvasun. Jehová Diosta yupaychayninchikpi imawantaq autoq bocinanta kikinchasunman. Chaypaq Primera Timoteota maskarina. Primera Timoteo 4:16. Jawarina imawanchus kikinchakusqanta. Ajinata nishawanchik. Qan kikikita imatachus yachachisqaykitapis sapakuti allintaq jawarikuy. Chay imasta mana sayk'uspa ruwallaypuni. Imaraykuchus chayta ruwaspaqa qan kikikita salvakunki. Hinallataq uyarisuqkunatapis. Sut'ita yachanchik autoq bocinanqa may sumaqpuni kasqanta. Ajinallataq Diospa gobiernonmanta runasman willaywanpis. Tukuy pikunachus yachachisqanchikman hina ruwaqkunaqa juicio p'unchaypi salvakonqanku. Imastaqa ankuna ruwawaqchik bocina allinchus manachus kasisqanta yachanaykichikpaq. Chaypaqqa bocinataraqcha tokachiwaqchik. Mana tokaqtinqa ni allinchu kashan. Tokaqtinpis mana uyarikunchu chayri allinchu kashanman. Nillataq allinchu kashan. Noqanchikpis ajinallataq qhawarikunanchik tiyan imaynatachus runasman willashashqanchikta. Runasmanqa tukuy imaymanasmanta willanchik. Chayrayku kaypi piensarina. Mercadopi kashanchik. Chayllapitaq runata rikunchik. Ninchiktaq kay runaman predikasaq. Don ch'inyapunchik. Bocinanchik ni allinchu kashan. Wakin kutisqa runasman predikanchik. Hinapis willasqanchikqa mana sut'ichu. Chayraykutaq runaqa mana entiendewanchikchu. Kay iskaymanta mayqillanpipis willayta munasqanchik mana allinchu kashan. Chayrayku allinchana tiyan. Chaypaqqa Jehovaman orakuna paytaq yanapawasunchik. Yanapawasunchik mana manchachikuspa teléfono neqta willanapaq maypi kashaspapis predikanapaq ima. Imatas ruwasuman runas entiendenawanchikpaq hina willanapaq nitaq manchachikunapaq. Ñawpaqmantaña sumaqta wakichikuna. Chantapis ensayarina imaynatachus predikanata. Chayta ruwaspaqa mana manchachikuspa willasun. Sut'itataq. Kaykama ashka imitasta yachakunchik. Kunanqa yuyarikusun. Autoq wakin imasninmanta parlarganchik. Diosta tukuy songo yupaychayninchikta kikincharganchik autoq motorninwan. Jehovataqa tukuy songo yupaychana. Diosta manchachikuytataq frenoswan kikincharganchik. Jehová cheknisqanta cheknikuyqa huchapi mana urmanapaq frenos hina hark'awanchik. Diospa gobiernonmanta willaytari imawantaq kikincharganchik. Autoq bocinanwan. Willayninchik sut'isitu kananpaq entiendenankupaq hina kananpaqtaq Jehová Diosmanta yanapata mañakuna kasqanta yachakurganchik. Chayrayku autonta sapakutiq hawaykuriq chofer hinapuni kananchik tiyan. Sumaq chofer imastataq ruwan. Chay choferqa autonta chayri motontapis sumaqta apaykachan. Chantapis allinchus manachus kasasqanta yachananpaq sapakutiq hawaykurin. Noqanchikpis Segunda Corintios 13:5 nisqanman hina imaynachus creeypi kasasqanchikta sapa hawarikuna imaynataq creyninchik kasan.
Jehová manta yachakusqanchikman hinachu kawsashanchik? Chantapis predikasqanchikman hinachu kawsayninchikpis ruwashanchik? Chaymanta parlaspa ajinata Biblia niwanchik. Mascarinachik 1 Corintios 10:12. Biblia igichikpi mascarichik 1 Corintios 10 versículo 12. Chaypinin. Pichu sinchita sayasasqanta yuyakuqqa allinta hawakuchun ama urmanampaq. Imataq kanman sinchita sayasasqanchikta yuyakusqanchikrayku. Imaynachus creyninchik kasasqanta mana hawarikusunmanchu. Chay kaqtintaq llakiyman chayasunman. Ari hermanosni, sichus autuq imasninta mana hawaykurisunmanchu, nillataq allinchasunmanchu chayqa, imataq kanman. Manaña purinmanchu. Ajinallataq noqanchikwanpis kanman. Chayrayku sumaqtapuni hawarikunanchik tiyan. Kay tapuykunata ruwarikuna. Imaynata Jehovata yupaychayniy kasan, Jehovata manchachikuyniyri imaynataq kasan. Jehovaq chiknisqan imasta chiknikunichu, imaynataq willayniy kasan. Ni allinchu kasan chayqa, kay 2 Corintios 13:5 nisqanta ruwana. 2 Corintios 13:5 nin. Allintaq hawarikuyllaychikpuni. Allintaq hawarikuychik, imayna runachus kasqaykichikta yachanaykichikpaq. Kunan leerisunchik versículo 11. Chaypi nishawanchik imata ruwanapaqchus kallpachakuna kasqanta. Ajinata nin, kunanqa hermanosni, kay imasta ruwallaychikpuni, kusikuychik, yuyayniykichikta chiqanyachiychik nispa. Chayllatataq versículo 9 pipis nin. Inglés parlaypi Biblianchikpi notitampi ajinata nin. Kay palabra ojarikun imallatapis wateqmanta allinman churanapaq. Nisonman imallatapis wateqmanta sumaqta allincharqonata. Mateo 4:21pi kay palabrata ojarillantaq pescadosta hap'inapaq ch'ipasta allinchanapaq. Chay ch'ipas llik'ikuqtinqa siraykuna tiyan. Gálatas 6:1pitaq chay kikin palabrata oqarillantaq runata chiqan yanman kutirichinamanta parlanapaq. Chantapis kay palabrataqa doctores oqarillankutaq ch'utasqa tulluta lugarninman churapunankupaq. Hermanosni, ichapis qhawarikusqanchikman hina Diosta munakuyninchik. Creyninchikpis mana sinchichu kasan. Icha wakin kamachiykunatapis mana tukuy sonqochu kasukushanchik. Diosta manchachikuyninchikpis nillachu frenos hina huchamanta hark'awanchik. Diospa gobiernomanta willayninchiktapis niñachu tukuy sonqo ruwashanchik. Hina kaqtin imata ruwasunman ñawpaqtaqa sapa reparakunanchik tiyan imaynachus kasasqanchikta. Chayta reparakuspataq allinchanapaq kallpachakuna tiyan. Chayrayku hermanosni, kayta yuyarikuna, unayña testigo kaspapis, ima ruwanata hap'ispapis, imaynachus kasasqanchikta reparakuna, sapa sumaqta qhawarikuna, creypi sinch'itachus manachus sayasasqanchikta. Gracias, hermano Jackson. Sumasta sut inchawaygu imahtinchus sinchi creinio kanaygu kasganta. Kunan yachakorganche creinio kanamanta. Creesganchismantapis ashka pruebasta rikorganche. Imastawan kay hatun tantakuyninchehpi yachakusun. Ayapah textoga Judas 3. Chaypinin creiraygu sinch'ita maganakuna. Yachakusun creyninchisqa ruwasqanchispis rikukusqanta. Chaytataq kallpachanallatapuni. Chantaq hawarisun wakin suyusmanta hermanos creyninkuraygu imastachus ruwasqankuta. Kunanqa 119 takiywan tukuchasun. Chay takiynin creyniyuq kanachej. Khusqa takirinachej kay takiyta. Takisqanchehtawanta qankunalla orakuwachej.
May sumahtapuni kay asamblea yanapawanchi. Tukuchanchej mayta kallpachawanchej. Kunan willaycito kapuanchej kay 4 de la tarde watijmanta conectakusunchej kay imatashi aychakuskanchejta parlarikunapaj. Así que tukuy qankuna minqarisqakankichik. Kunanta tukuchasun mañakuywan y chaypajtaj hermanonchej Escobar ruwan mañakuyta. Tata Diosni, Shobata Taigam Pinabrikivan Komika Kamuiko, Kaipuncha. Maiko Sivan Shoba, Hankaisina Sumach, Mikui espiritual Tabakichipuaiko, Nugaiko, Kaipachakunaikupa, Mah Inio Kanaikupa Shoba, Maita agradececuico Shoba. Chevams Astams Munaikupuni, Espíritu Santo y Quito. Tukuiniku Mangoriwaiko, Marangunayus Kai Halp Antimpio Pechasun Goganta Chay, Ancianosman, Siervosman, Precursoresman, Chamanas Publicadoresman, Muso Yachakushangu Chaykunaman Shoba. Y Chapis, Nugaigo Gengutspe Pantaico, Tukuimape Pantaico, Yachakuikuta Panta Runa Hoan Gasaigot. Chaymanta perdonawayku, respechuwayku shubata. Y kay mañakuyta chachikamuyku munasqa k'ata wawayki Señor Jesús pasultimpi. Amén. Ama wawaychaychu. Hola. Hola, Richard. Hola. Imaynalla, Richard. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Walegachu Casanguichis. Isabel. Imaynalla. Kusikuni. Kanks Jonathan. Tukuita saludaikichis. Ya, no gap saludaikichis. Hermana Igiri, Isabel. Hermana Igiri. Hermana Isabel. Ma Isabel chukani nati kan. Nati walekla chukasanki. Ari wale chukani hermana. Palapaya, hermana, natividad. Tardeman zikunakusonche. Tardeman con esta conquiches. Ay, madre. Tarde Ya, no, tardemos sumas mijuna kanga entonces amchin kangiche. Nikitawan chanta puro mati. Ojarinquichis, ¿sí? Mark. Ahí te achachiwan, Kaita Gustavo mis. Hola, Missy. Empezando por el Marco. Hola. Chao. A todos. Chao, gracias, Jairo. Gracias. Trabajo. Almuercen rico. Chao. a todos. Bonita natividad. Chao, nos vemos. Chao, Carlita, hermanita Ana. Tarde cama, hermanita Ana. Chao, hermano Vicente. Chao, hermanito. Chao, nos vemos. Tarde cama, 4 de la